मैं पायो फिलिपोव हूँ। मेरे साथ Я प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है здесь руководитель मिस्टर फ्योदर, дирижаблей нового поколения и компании Nova. नोवा कंपनी के Включите, डायरेक्टर। пожалуйста, камеру на वो Федора. आपको कुछ खबरें Он все बताएंगे расскажет. कि Новости от पिछले एक हफ्ते में क्या क्या बदलाव आया है за प्रोजेक्ट में, неделю, которая फर्स्ट прошла अनाउंसमेंट से लेकर с के। первого और анонса. मिस्टर दमित्री, Ну и ये новый चीफ проект. इंजीनियर हैं, चीफ Это कंस्ट्रक्टर человек, हैं один из ключевых участников команды, который будет заниматься разработкой и एयरशिप्स के। проектированием дирижаблей. И он является और заместителем चीफ इंजीनियर के डिप्यूटी हैं руководителя एरोस्टेट разработчиков. कंपनी के। Так что прошу сегодня तो अगर आप пишите, सवाल आज करेंगे तो задавайте टेक्निकल होने множество चाहिए вопросов, कि о किस том, तरीके से वो उड़ेंगे, как किस तरीके से वो काम करते हैं। каждый ऐसे проект टेक्निकल готовит, какие सवाल आपके होने технологии они चाहिए, будут использовать конкретно क्योंकि в आज हमारा ваших वेबिनार जो случаях, है чтобы वो все равно टेक्निकल получить साइड को कवर ответы करेगा। на многие свои технические вопросы. तो Ну давайте еще раз я буду стараться говорить громче, да, надеюсь, что вы меня хорошо слышите. तो अभी क्या हो रहा है प्रोजेक्ट Давайте में? еще раз, что у нас एक हफ्ता हो происходит? गया जब से У нас हमने आपको अनाउंस किया प्रोजेक्ट прошла को, неделя с момента первого анонса, где мы कि हमने заявили एक्टिवली большую शुरुआत कर दी थी активную प्रोजेक्ट को लॉन्च поддержку करने के вашему लिए। проекту. И तो сейчас हमारा у अभी нас पहला первый प्री предстартовый स्टार्ट का स्टेज этап. है। अगर आप Если вам हमारा интересно увидеть कुछ नंबर камеры स्टेटिस्टिक्स на देखना चाहते हैं экране, вы можете это сделать. У तो нас सारी есть इंफॉर्मेशन список आपको всей वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। информации финансовой. Вы можете увидеть, что около फैक्चुअली 150 150,000 миллионов डॉलर долларов इकट्ठा физических कर सकते हैं। предложений поступило. 700 से Около अधिक इन्वेस्टर 700 लोग हमारे साथ инвесторов जुड़ चुके हैं इस есть, प्रोजेक्ट में, это по 100 человек в день сейчас к нам और присоединяются. 2.5 मिलियन И डॉलर्स около किस्तों 240 में миллионов долларов भी आ चुके हैं। находятся в рассрочках. Это деньги, которые дойдут до проекта в течение ये- 3-5 лет, в зависимости от того, какие рассрочки люди यहीं приобретут. पे ध्यान दीजिएगा कि ये प्री Также स्टार्ट का обратите एक внимание, что это только स्टेज है। предстартовый этап. प्रोजेक्ट में Есть कुछ определенные बदलाव भी आ सकते изменения, हैं, которые, например, происходили с маркетинг-планом, но сейчас это совершенно क्योंकि нормально, потому आपके что साथ हम जुड़ сейчас करके इसे तैयार कर रहे हैं। этот проект готовим. Также обратите और внимание, जब что तक ये सब пока हो все रहा это है, происходит, и пока вы можете наблюдать за आप предстартом этого इस проекта, स्टेज вы पे, можете प्री проинвестировать स्टार्ट की स्टेज पे в आप фонд, इन्वेस्ट कर सकते हैं, которая जहां पे आपको 2 गुना ज्यादा является मुनाफा मिलेगा। более ज्यादा आकर्षित है привлекательной, अगर टर्म्स की बात чем की जाए। будет на первом инвестиционном जैसे этапе. ही पहला स्टेज शुरू С होगा तो начала वहां पे आपको первого этапа जो финансирования जो टर्म्स है वो 2 गुना Так कम что हो если जाएंगी। вы तो अगर доверяете आप нам, अभी करना если चाहें вы तो आप अभी готовы भी уже сейчас कर запустить सकते проект, हैं। скажем так, благодарность таким людям, самому ये हमारे доверенному सबसे человеку, लॉयल тем, इन्वेस्टर кто लोग जो होते हैं वही ज्यादातर мы готовы дать ऐसे самые स्टेज पे лучшие जुड़ते हैं। инвестиционные условия. При этом обращаю внимание, что शुरुआत में हमने कहा था कि сейчас हमें इस स्टेज действительно पे рассрочки 2.5 मिलियन डॉलर इकट्ठा करना होगा, तब еще चेंज होगा не फर्स्ट पे। выделялись в рамках लेकिन अब हम предстартового मानते हैं этапа. कि ये कुछ ज्यादा Сейчас है, мы считаем, что эта 1 मिलियन сумма की может बात चल быть. रही है अब। Сейчас Сергей Семенов еще во вторник сказал, что эта сумма будет уменьшена, и предварительная информация, что 1 миллион долларов мы привлечем в рамках первого предстартового этапа. Так что если вы сейчас यहाँ पे फिर думаете से याद दिलाना о चाहूंगा कि ज्यादा समय запуске नहीं है этого हमारे проекта, पास присоединяйтесь о том, फर्स्ट स्टेज что लॉन्च होने में। большинство инвесторов Solar Group еще не знают о том, что мы запустили новый проект, еще нет там ни сайтов, каких-то материалов, ну очень мало अभी आपको информации. वेबिनार के जरिए ही कोई Сегодня इन्फॉर्मेशन основная मिली है, क्योंकि информация अभी ना будет साइट पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है следующая. डिटेल में। Ходите на эти вебинары, да, потому что у вас есть возможность получать эту информацию. И ट्यूसडे को четверг प्रेजेंटेशन के वेबिनार होंगे, техническая презентация, थर्सडे को четверг टेक्निकल वेबिनार्स होंगे। технический вебинар с तो उसी के технической हिसाब से आप अपने презентацией. सवाल भी पूछा करिए इस Также वेबिनार обращаю पे। внимание еще раз всех партнеров, да, तो что आपको रेफरल для बोनस того, पाने чтобы के लिए получать реферальные मार्केटिंग का пособия प्लान पूरा करना होगा। फिर से याद от दिलाता हूँ, дирижаблей нового поколения, вам нужно выполнить маркетинг-план. Сегодня इसके बारे में आज या размещалась कल हम एक копия पोस्ट करेंगे пост-маркетинга. ऑफिशियल, जिसमें डिटेल्स में Фиксируйте सब с कुछ ними. लिखा Я होगा пытаюсь еще और раз सारे टर्म्स एंड пересмотреть कंडीशंस эту बताए информацию, होंगे। потому что я прямо перед вебинаром видел, что партнеры все равно неправильно трактуют эту информацию. सबसे पहला, Первое, да, смотрите, если अगर вы आपके पास не имели никакой नए структуры पार्टनर हैं, собственности, अगर आप, если вы новый तो партнер, вы आप можете без इन्वेस्टमेंट शुरू каких-либо कर सकते हैं। ограничений, возможно, зря вы камеру дальше поставили, уже будет плохо слышно. आपके लिए Да, कोई ब्रोक вы नहीं без है। каких-либо ограничений можете आप डुइनोव में भी привлекать инвестиции в अपने проект जरिए без इन्वेस्टर्स ला सकते हैं, और हमारे एशियस वाले नए प्रोजेक्ट में भी ला получения सकते हैं, вознаграждения, без अगर каких-либо आप एक्टिव добавок. पार्टनर हैं Если вы действующий партнер Solar Group, और и अभी आप вы नए इन्वेस्टर को регистрируете रजिस्टर कर रहे сейчас हैं, нового инвестора, вы तो снова без आपको भी каких-либо रेफरल ограничений будете बोनस получать मिलेगा, реферальное पहले से भी, вознаграждение как दूसरे वाले से भी। инвестиции в первый проект, так и во второй. Здесь, как бы, я надеюсь, все понятно. А вот с чем основные вопросы? वो Это इन्वेस्टर लोग с теми जो पहले थे инвесторами, आपके पास которые у вас были इस नए до प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले जो थे, старта
अगर उनके 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 इन्वेस्टमेंट पे भी आपको इस नए वाले प्रोजेक्ट के रेफरल बोनस चाहिए, तो आपको मार्केटिंग प्लान के टर्म्स पूरे करने होंगे। инвестирует в новый проект, здесь уже вам нужно выполнить फिर небольшой पहला план. आपको Первое, रिपोस्ट вам करना нужно होगा। сделать репост. Какой репост вы можете वो हमारे найти आपके на वेबसाइट पे आपको странице मिलेगा वो брендинге, बटन посвященном रिपोस्ट новому का। инвестиционному проекту в личном кабинете. Я думаю, вы легко दूसरा найдете, там тяжело пропустить. आपको Второе условие, вам अ, нужно आपको приобрести कम से कम сумму $2000 не का меньше на इन्वेस्टमेंट 2000 पैकेज खरीदना долларов, होगा। но сделать это нужно तीसरा в просрочку. Третье, вам вот в рамках этого инвестиционного пакета на $2000 ये нужно पैकेज внести में фактически, at the end of फैक्चुअल the day, сделать фактическую फैक्चुअल जो инвестицию आप किस्त भरेंगे वो 500 1 की होनी चाहिए कम से कम। $300. और फाइनल И финальное वो है, условие, которое उसमें уже 3 по आपको факту вы можете выбрать दिए जाते любой हैं। из них. आपकी या तो Вы आप खुद можете либо पर्सनली $10,000 इन्वेस्ट कर просто दें, инвестировать $10 000 и все. В таком случае вы уже начинаете दूसरा получать то самое реферальное या вознаграждение. तो आपकी पहली लाइन Вы से 3 можете इन्वेस्टर लोग привлечь जो в этом 500 500 инвестиционном 500 का пакете पैकेज 20 खरीदेंगे сторонников, проинвестировать по फैक्चुअल। $500 фактических платежей. Можно выполнить это और условие, и और там तीसरा будет है руководство कि указано. आपके Третье возможное условие, आपकी पहली लाइन से вы можете 10 इन्वेस्टर провести लोग эту линию जो 10 инвесторов, $50 का каждый पैकेजेस сторонник खरीदेंगे। внесет по $50. तो ये 3 है। Вот इनमें से финальный вот ये этот आखिरी результат, वाले के можно 3 одно из них हिस्से हैं, выполнить, इनमें и से в एक भी таком आप पूरा कर случае देंगे तो инвестиционный मार्केटिंग план प्लान у вас आपका будет выполнен. पूरा हो Может जाएगा। показаться, что немного сложно, да, बहुत выбрать सिंपल है, этот пункт, आप но на रिपोस्ट самом деле कीजिए, этот пункт खुद आप очень 2000 कम से простой, कम очень 2000 का простой पैकेज и खरीदिए जिसमें आपको последовательный, $500 की и किस्त कम से कम будет भरनी है। совершенно और फिर तीसरा несложная ये है कि задача पहली लाइन से для того, आपके чтобы продолжить получать लोग भी इन्वेस्ट SolarGroup उन्हें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। вашего партнерского статуса. При этом обратите внимание, что здесь SolarGroup выполнила все свои आपका जो обязательства भी स्ट्रक्चर बना हुआ था हमारे полностью पिछले во प्रोजेक्ट всех से этих वो структурах. बना रहेगा, वो Можете बिल्कुल नहीं продолжать बदलेगा। работать в рамках тех команд, которые у вас есть, с тем опытом, с теми знаниями, может быть, даже будучи уже более эффективными где-то. और एक और बात पे ध्यान Что, दीजिए, и обратите внимание, да, जब तक самое आप важное मार्केटिंग प्लान сейчас, पूरा после नहीं того, करेंगे, как вы marketing आपके план इन्वेस्टर выполните, जो ваши खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट инвесторы पैकेज будут приобретать आपको инвестиционный रेफरल пакет, बोनस будут नहीं получать मिलेगा। как участник реферального और अगर движения, जाकर के जब आप पूरा कर и देंगे вам मार्केटिंग будет प्लान तो फिर भी आपको удвоение, बैक то есть बैक сколько डेट पे бы оно начислилось, नहीं вы मिलेगा будете रेफरल столько बोनस। получать. Поэтому как только после того, как вы это इस сделаете, बात पे बहुत ध्यान вы दीजिएगा। будете ये зарабатывать हमारे с тех एक्टिव инвесторов, которые у вас इन्वेस्टर есть. पार्टनर्स के हैं। Я надеюсь, это теперь я смог вам объяснить. Тут многие बहुत लोग спрашивают, पूछते हैं कि сколько должен будет पार्टनर लोगों का пополниться स्टेटस बना капитал, रहेगा, स्ट्रक्चर какая बना сумма रहेगा। не активирует аккаунт. Нет, у нас такого нет. Вопросов, Прям да, очень много по этому моменту. У нас технически все-таки вебинары. Вот давать слово Павлу Филиппову, это превращать его опять в финансовый. Давай, ну да, в принципе, В целом, это да, все. вопросов реально много. Вот у меня тоже спрашивают, Федь, я вот круто, дирижабли, очень классно, а что у вас там за правила такие, чтобы я там к вам зашел, я говорю, блин, все объяснится, все будет понятно. Так что, как Павел сказал, скоро обширным текстом со всеми методиками, там, инструкциями все это будет расписано. तो फिर जब आप फर्दर आपकी तरफ Давайте, चलते да, हैं, может быть, टेक्निकल पार्ट की तरफ चलते हैं। перейдем к технической части. बताइए कुछ खबरें। Расскажи, пожалуйста, по новостям. Да, давайте по новостям. Мы तो 2 हफ्ते हो गए हैं कि इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। работали, что-то делали, сейчас расскажу, मेन что है делали. कि Но самое главное, एग्रीमेंट естественно, साइन किया है подписали договор на совместную एरोस्टैटिका деятельность और Статика Александра और Николаевича हमारी कंपनी के बीच। и вот этой вот компании Nova. ये नोवा कंपनी की बात चल रही है заниматься именно реализацией जो इस проекта. प्रोजेक्ट को रियलाइज करेंगे पूरी तरीके से। Статика, куда войдет коллективный инвестор в учредитель. तो ये सबसे Вот मेन это बात हो गई, договор ये एग्रीमेंट साइन हुआ है с чем вас всех поздравляю, договорились. कि कैसे आगे काम करेंगे मिल करके। Будем дальше двигаться. ये सब आप Всё कागज पे это लिख लिया है हमने। бумаге. В общем, такая इसके अलावा кроме этого एक और एग्रीमेंट हमने एग्री किया है क्रिलास्की बिजनेस सेंटर के साथ, Крылатский, где будет जहाँ पे हमारे कुछ कर्मचारी लोग बैठेंगे इंजीनियरिंग ब्यूरो के куча кабинетов. उस ऑफिस के पास। К этому офису уже वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट भी जुड़ेगा उनके साथ, такая история. जो प्रोजेक्ट का काम करेंगे, जो सारा टेक्निकल काम करेंगे जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है एयरशिप की। Весь софт сейчас формируется, чтобы он был гармоничный, все друг с другом было связано. हम एक स्पेशलिस्ट मिले हैं जो हमें इस सब काम में मदद करेंगे, सब कुछ इकट्ठा करने की कि कंस्ट्रक्शन ब्यूरो को एक पूरी तरीके से इकट्ठा कर सके। Также
нашли службу АХО, это очень важно, это вот те, ये वो кто लोग हैं जो सब офисе, डिपार्टमेंट्स को ऑफिस में देखेंगे कि हर कोई डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है समय के साथ और मिलजुल करके काम चल रहा है। это все везде работало. Найти человека, да, такого ответственного, который... У нас получилось, так что вот такая вот новость по этому поводу, по этому офису. एक और Еще вот, да, बातें चली थी переговоры по землеотводу, кроме офиса. ऑफिस के अलावा हमें कहीं ये सब असेंबल भी करना होगा, Я уже ранее говорил, очень много टेस्ट भी करना होगा। предложений на самом деле. तो अलग अलग तरफ से हमें ऑफर आ रहे हैं कि आप हमारी जगह ले सकते हैं, हमसे जमीन ले सकते हैं। Да, и в Подмосковье, अनापा तक से ऑफर आया है, ये तुर्की में पड़ता है। вот со всеми прорабатываем этот вопрос, и уже наклевывается такой фаворит. सॉरी, साउथ साइड ऑफ रशिया में पड़ता है। Подпишемся, и тогда я смогу огласить, кто तो это. इन लोगों के साथ भी बात चल रही है हमारी। Место удивительное, оно само по себе точка притяжения туристов, а в совокупности с нашей тематикой это будет какой-то разрыв. Так, эту новость сейчас чуть попозже, по землеотводу понятно. स्ट्रेटेजिक सेशन जो था वो भी हो गया था, तो वहाँ पे पावे बताना चाह रहा था आपको कुछ। सोलो ग्रुप ने Solo Group со своей стороны также प्रोजेक्ट के साथ साथ चल रहा है। параллельно पिछले हफ्ते सोलो ग्रुप मैनेजमेंट इकट्ठा हुआ था एक जगह, और कुछ दिनों तक हमारा स्ट्रेटेजिक सेशन चला था कि कौन कौन से काम हमें पूरे करने होंगे। उसका उसका टाइम टेबल बनाया, रोड मैप बनाया। तो जितने भी कंटेंट के ये सारे जितने भी सवाल हैं सब गोल हो चुके हैं। जैसे जैसे पूरे होंगे हम आपको बताते रहेंगे। Да, то есть с нашей стороны коллектив तो Solo Group формируется, со стороны सोलो ग्रुप अपना काम करेगा, ये जो नई कंपनी जो है नोवा करके वो लोग अपना काम करेंगे, और ये दोनों हम पूरा प्रोजेक्ट में साथ साथ काम चलेगा। сотрудников, они уже формируют договора, то есть в этом направлении тоже с той стороны работа ведется. जमीन के बारे में अगर बात करें तो अच्छी खबर है। Хорошая новость, но такая она более про медийную составляющую. В общем, есть Кержач. एक शहर से В Кержаче есть бывший практически не действующий. एक शहर में रूस में एक ऐसी जगह है जहाँ से पहले एयरशिप्स लॉन्च होते थे, डॉक होते थे। तो वहाँ से भी हमें ऑफर आया है कि हम उस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनके साथ हम जाकर के उस जमीन को, उस जगह को देखेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें जगह पसंद आती है, सूट होती है कि नहीं। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ एयरोस्टैट्स पहले से ही डॉक हो रखे हैं, तो उन्हें भी हम देख लेंगे। В целом, по новостям, чего, двигаемся? Такая вот новость еще, как раз про что और मिस्टर Дмитрий से Сергеевича мы согласовали हमने बात की थी, в ближайшее время запуск हमने कि стратосферных зондов с прямыми трансляциями и так далее. Наша компания будет заниматься не только дирижаблями и стратосферными дирижаблями, но и вот в кратчайшие сроки. उनके साथ हमारी ये भी बात हुई थी कि स्ट्रेटोस्फेयर के लिए टीवी सिग्नल के लिए कुछ जोन्स जो होते हैं उन पे भी हम काम करेंगे आगे जाकर के, साथ साथ एयरशिप्स के साथ, क्योंकि वो चीज ज्यादा छोटी है, तो उसे भी हम साथ साथ डेवलप कर सकते हैं। तो मतलब कि आपका काम जो शुरू हुआ है बहुत काफी एक्टिव हो गया, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शंस में। Дмитрий Сергеевич говорит, до конца лета запустим первый аппарат. Да, надеюсь, пока. Дмитрий Сергеевич, чуть погромче, у нас, сами знаете, микрофон. मैं कहना चाहता कि हम कोशिश करेंगे कि 2-3 तरफ हम काम करें कि हमारे इन्वेस्टर लोगों को ज्यादा लंबा इंतजार ना करना पड़े। तो स्ट्रेटोस्फीयर के एयरस्टैट्स जो होते हैं काम की चीज होती है। वहां से जैसे कि आप रेडियो सिग्नल, टीवी सिग्नल का काम कर सकते हैं वो। इसके बारे में आगे जाकर के आपको और डिटेल्स में बताएंगे। और आगे जाकर के जैसे आपको बताया था कि स्ट्रेटोस्फीयर में हम अपने एयरशिप्स उतारना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं। По-моему, это крутая новость. Однозначно, да. Да, это
к वопросу о том, что я और видел मैंने ваши ऐसी भी комментарии, कमेंट्री что पढ़ी थी कि что प्रोजेक्ट इतना этот बड़ा है, проект такой आप сложный, ये दो तीन и काम дирижабли एक через साथ करना चाह रहे हैं। количество एक्चुअली месяцев, ये दो तीन काम नहीं है, सब что एक ही все टेक्नोलॉजी равно को लेकर के процесс можно будет उसके थोड़े थोड़े अलग अलग डायरेक्शंस हैं। Да, не только показать, не только तो сделать, и не только стратосферные зонды. Понятно, зондов на планете стратосферных было в свое время ये जो достаточно स्ट्रेटोस्फीयर много, जोन्स जो сейчас होते они हैं उन्हें पहले भी लॉन्च функционируют. किया गया था, अभी भी लॉन्च होते हैं, लेकिन Вот, हम обычные उन्हें зонды ज़्यादा будут इफेक्टिव делать, बनाना естественно, चाहते हैं। передовые. Дмитрий Сергеевич как раз расскажет, чем они отличаются от тех, что есть сейчас, от тех, что использовались ранее. Как на этом мы сможем с вами और ये एक ऐसा заработать, छोटा हमारा साइड показать प्रोजेक्ट होगा себе, जिससे हमें हमारा प्रॉफिट जल्द से जल्द मिल सकता है। что мы будем запускать-то. Ну, давайте я थोड़ा आपको немножко हम्म, конкретизирую ज़्यादा डिटेल में эти बताता हूँ। вопросы, потому что вы, एरोस्टैटिक наверное, знаете, что аэростатика также разрабатывается स्ट्रेटोस्फीयर के एयरशिप्स पे काम кरेगा। стратосферный дирижабль. Причем подход, который Александр Николаевич значит, ведет в плане стратосферных платформ, он позволит этим дирижаблям не तो только ना ही केवल हमारा काम है कि достаточно उन्हें энерговооруженными, बना करके हम हवा में उड़ाएं, लेकिन हमें ये भी करना है कि वो एक स्टेबल कंडीशन में रहना चाहिए कि लंबे समय तक इसका हम यूज कर सकें। для этого отдельные лекции, наверное, с главным или заместителем главного конструктора по этой теме. Для अपने बारे में начала कुछ я बताता हूँ। просто несколько расскажу, что я занимался всеми родами дирижаблей, по сути дела, ну, в том числе аэростатами, конечно, вот, и в том числе मेरा काम стратосферными एयरशिप पे дирижаблями. काम करने का है। इस प्रोजेक्ट के साथ मैं ज्यादा अपना ध्यान दूंगा स्ट्रेटोस्फीयर वाले एयरशिप के तरफ। एक्चुअली मैंने Конечно, вы знаете, сейчас सैटेलाइट्स पे भी काम किया था, क्योंकि в космосе летают облака спутников. Вот, एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग काम करते हैं, वेदर रिपोर्टिंग का, на Земле, सर्वेलेंस в का। стратосфере он может решить очень много задач. И есть в этом куча преимуществ, но и для этого необходимо решить, пройти सब через узкий चीजों को горлышко, через которое पूरा करने के लिए современное вооружение टेक्नोलॉजी का пока टेक्नोलॉजी की कुछ स्टेजेस होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। आज के ज़माने में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी накопителей энергии, है पूरा करने के लिए। пока, значит, еще много чего. Вот. Рассматриваем, в общем, рассматриваются в целом такие платформы и на базе низкоэффективного топлива, और उसके и इस्तेमाल करने के लिए हम अलग अलग फ्यूल्स को भी вот, देख रहे и हैं других कि कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़्यादा सही होगा। все это я तो ये изучаю, सब आगे जाकर के हम разбираюсь बारीक в में этом डिटेल्स में вопросе. सब सीखेंगे, Вот, स्टडी करेंगे। надеюсь, что сейчас это только тоже пригодится. अभी हम У нас есть возможность अभी हमारे पास टेक्निकल изучить इंफॉर्मेशन काफ़ी कलेक्ट हो चुकी है कि हम на тех समझ высотах, सकें कि किस साइज का एयरशिप हम есть. बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। Вот. И, लेकिन собственно आगे говоря, जाकर के प्रैक्टिकली वो здесь я просто बदल भी говорю о सकता है том, थोड़ा। что я представляю एयरशिप को дирижабль, कंट्रोल там будет करना много इतना आसान नहीं होता जितना сенсоров, दिखता है। поэтому तो необходимо इसीलिए эти все वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे вычислить, और изучать. विंड स्पीड पे। Сейчас, так же तो как и раньше, इन्हें वो इंफॉर्मेशन सही специалисты पाने के लिए ये используют एरोस्टेट वाले जोन्स जो है небольшие जिसकी बात हुई थी, वो аэростаты, तब काम आते हैं। तो существуют इसीलिए हम उस तरफ भी платформы, अपना ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है। замеряется их движение. Ну, बहुत से многие लोग ऐसे भी हैं जो शौक रखते हैं именно ऐसे अपने वेदर специалисты जोन्स बना करके в लॉन्च करने платформе का достаточно большие, वेदर रिपोर्ट के लिए। подняться практически на недосягаемую высоту. Пускай это пока поднимаются фотокамеры или какие-то приборы или микроспутники. Это все нашло применение в мире, и этому есть ряд разумных вполне применений. Ну, например, उसके साथ साथ ये जो जोन्स जो हैं उनसे आप सर्वेलेंस का भी काम कर सकते हैं, ना केवल सर्वेलेंस का बल्कि खूबसूरत फोटोज निकाल सकते हैं अगर आपके बिजनेस को ऊपर एरियल फोटोग्राफ्स की जरूरत हो। изображений, которые, ну, так сказать, превосходят по качеству то, что можно получить с орбиты. С орбиты
для средств ДЗЗ должны быть очень дорогими, очень большими, для того, чтобы с такой высоты получить. तो अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी सैटेलाइट वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ऐसी फोटोज बनाने के लिए तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं। А рынок तो यहाँ पे DZZ, एयरसैट वाले जोन्स जो हैं वो हमारे Земли. बहुत काम आएंगे। допустим, आगे बिजनेस वाल я говорю, буду немножко помедленнее. आगे जो बिजनेस Вот. करने के लिए Помимо всего जिन लोगों को этого, ऐसी हाई क्वालिटी की एरियल फोटोज चाहिए होती है। связи, вы знаете, сейчас работают облака спутников, и предпринимались попытки, и как одна из альтернатив разрабатывается तो इस फील्ड पे बहुत सी कंपनियां एक्चुअली काम कर रही हैं значит, инфраструктурные платформы для कम्युनिकेशन размещения को объектов, ज़्यादा ठीक करने के लिए बेहतर करने के लिए इंटरनेट का सिग्नल हो गया, आपका रेडियो टीवी सिग्नल हो गया, मोबाइल что कवरेज нужно. ये। Вот. Ну, это такие прикладные сферы. А есть вот чисто научная сфера, это научиться минимальными तो ये हमारे средствами प्रैक्टिकल यूज हो गए। अगर हम साइंटिफिक इंटरेस्ट की बात करें तो हम साइंटिफिक इंटरेस्ट ये होता है कि कम से कम खर्चे में मतलब कि रिसोर्सेज लगा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, तो ये साइंटिफिक इंटरेस्ट होता है। अगर हम इन स्ट्रेटोस्फेरिक जोन्स की बात करें используясь течение в атмосфере Земли. И это уже और практикуется. ऐसे एयरस्टैट्स ऑलरेडी बन भी चुके हैं Созданы, они могут जो इस्तेमाल भी किए जाते हैं। принудительно менять высоту и переходить из одного течения, которое течет в одну сторону, переходить в другую. कौन बना चुके हैं, कहाँ बना चुके हैं, थोड़ा बताइए हमें। Существует, как используется. Да, есть, например, вы, наверное, знаете программу Google Moon. गूगल ने ही किया था। То есть Google, о чем он сделал? Скажите. एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होगा, गूगल कंपनी ने ही इस पे काम किया था अपने कम्युनिकेशंस के लिए। Вот, это была программа, Лун, это деревня по-русски, да, то есть это достаточно... जब गूगल का एक्सपेरिमेंट था कि दूर दूर गांव में इंटरनेट पहुंचाना, कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए ऐसे जोन्स के ऊपर काम करना शुरू किया था। Вот, ну, значит, есть ряд специфика использования всех этих аппаратов. Вот. Она, в принципе, еще была связана с тем, что эта аппаратура должна функционировать в условиях... और इसका एक खूबियत ये भी होती है कि ये जो जोन्स जो होते हैं वो हरदम काम करने चाहिए, कोई सी भी उनकी पोजीशन हो। Ну сколько они запустили? Задачу выполнили. कितने साल चला था ये प्रोग्राम? Эта программа длилась... ये कुछ लगभग 10 साल के आसपास चला था प्रोग्राम। Меньше 10 лет, ну, где-то в рамках одного десятилетия, вот, где-то она была. И उसके रिजल्ट्स ये थे कि того, что एक साल हर कोई से जो जोन था वो एक साल आराम से काम कर ले रहा था спутник жил खुद ब खुद में। без дозаправки, только бортовыми запасами, чем он питался. और अपने एनर्जी के लिए ऑब्वियसली वो सोलर एनर्जी यूज कर रहा था। Для начала, например, इस обеспечить длительное функционирование аэростатов для того, чтобы तो потом... इसी से जोन से हम फिर एयरोस्टैट के लिए काम सीखते हैं और आगे जाकर के वही टेक्नोलॉजी जो टेस्ट हो चुकी है हम एयरशिप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Не 10 дней, это гораздо больше по функционированию вот этой стратосферной платформы. इसीलिए Поэтому вот... अगर आपके जो भी टेक्निकल सवाल हैं आप उन्हें प्लीज चैट में लिखिए। धीरे धीरे करके मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा, पता चलेगा टेक्निकल साइड क्या है इस प्रोजेक्ट का। मैं चाह रहा था थोड़ा आपको बताना स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। मैं थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा। पिछली बार जब आपको बता रहे थे कि स्ट्रेटोस्फीयर के 6-7 साल में हम उसे लॉन्च करेंगे। ये एक बहुत बड़े स्ट्रेटोस्फीयर के प्लेटफॉर्म की बात चल रही थी जो काफ़ी इक्विपमेंट उठा सकता है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि इस तरफ हमारा काम जो शुरू होगा वो इस छोटे वाली चीज़ों से शुरू होगा, जैसे कि ये स्ट्रेटोस्फीयर के जोन्स हो गए। और वो टेक्नोलॉजी जो इसमें हम टेस्ट कर लेंगे वो आगे जा करके
हम работают или बड़े нет. वाले एशियस में То यूज есть करेंगे। ближайший запуск мы увидим вот तो именно इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्यों हम информация на самом деле. स्ट्रेटोस्फेयर जोन्स को भी की तरफ भी ध्यान दे По रहे हैं। ये поводу सब как раз एक ही этих प्रोजेक्ट का हिस्सा है। шаров, я как понимаю, вы говорите, когда летите в हवा की высоту, रुख की значит, वजह से उसका определенный डायरेक्शन बदल सकता है, तो उसे कैसे स्टेबल रखें। जब उसका डायरेक्शन बदलता है तो कैसे कम्युनिकेशन को स्टेबल रखें। происходит ये ответ सब चीजें हम छोटी вертолета, चीज как से вы सीख करके понимаете, बाद में बड़ी опускается, когда बड़ी वाली крутится, चीजों में чтобы там इस्तेमाल отпустить, करेंगे। например, и чтобы он быстро не улетел. Это Не, похожие какие-то давайте, технологии или... давайте их разделим немножко, чтобы люди правильно воспринимали информацию. Я хотел просто те вещи, которые там मैं कुछ बातों को कैटेगराइज करना चाह रहा था давно लोगों के известны, लिए। немного про них рассказать, да, про ветра, то есть воздушные течения, в которых, собственно, этот дирижабль будет работать в стратосфере. И также в них работает и обычный аэростат. Специфика заключается в том, что воздух вокруг Земли, он движется как तो आपको पता होगा कि हवा जो है वो गोल गोल постоянно घूमती вокруг, है, तो उसकी वजह से и вдоль экватора сейчас एयरशिप हो या происходит движение जोंड हो, где-то на उसे большой स्टेबल высоте. रखना То есть बहुत मुश्किल होता там है। воздушные потоки не так турбулизированы, там нету вот таких циклонических каких-то завихрений мощных, там все достаточно стабильно, течет воздушное течение вокруг полюсов, они текут. Значит, все они движутся तो в ये हवा जो है ये этих वेस्ट से ветрах ईस्ट की तरफ в चलती одном हैं। сезоне до तो высоты इसी हवा के साथ ये जो जोन्स जो हैं, определенной या высоты. तो वो Ну, скажем हवा так, के साथ есть चल सकते हैं, या तो उन्हें еще हम вот स्टेबल этот रख सकते हैं एक специальный जगह। противоток, где ветер движется наоборот, с востока на запад. И, то есть, иными словами, существует вот два таких виха. Вот если вот эта широта, да, то вот такой вот мощный поток вокруг Земли в одном Получается, вот направлении. эта вот центральная точка, это вот самая большая скорость потока, да? Да, это А вот здесь средняя. вот скорость तो यहाँ идут पे दिखा रहे в कि другое बीच направление. Да, это в ये другом направлении. जो Причем हवा जो स्ट्रेटोस्फीयर поток के он смещается. तरफ जो हवा जो चलती है, То есть वो एक डायरेक्शन में होती है। он, उसके то есть вот बीच эта में вот जो средняя картина, हवा जो होती है वो ज्यादा картина, स्टेबल होती है, लेकिन बाहर то есть вот эта इसके средняя आउटर में जो हवा है картина. वो То есть कंप्लीटली पूरी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन зимой में вот этот चलती है। противоток увеличивает, то есть поток он на восток, он तो ये увеличивается и साउथ पोल की захватывает बात почти है, все северное полушарие. साउथ Самый हेमिस्फीयर большой की। кусок. А летом, наоборот, с юга противоток придвигается в наши широты, и верхняя стратосфера начинает двигаться в обратном направлении. Поэтому вот तो те इन बातों को टैकल करने के लिए решения, которые, над которыми вы работаете, दुनिया भर के то есть स्पेशलिस्ट इस बात पे, специфические इस प्रॉब्लम पे काम создание करते हैं। двигательной установки, которая бы на солнечной तो энергии обеспечивала бы सोलर एनर्जी के постоянное जरिए हम एक कंटिन्यूअस कंट्रोल управляемость, чтобы двигались эти ветры. रखते हैं इन Его चीजों पे, решить сейчас пока जोन पे। это на грани технических возможностей, и это तो будет यहाँ पे मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे вложения, которые आपको тратятся पता चले в कि Китае и еще केवल другие इस बात में страны. कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्चा Страны, होता है कि которые ऐसे एक apparatus को согласятся. आप स्टेबल बनाए Вот. В रखें целом इतनी बड़ी हाइट сейчас में। есть понимание ये того, केवल что गुब्बारा नहीं है जिसे आपने छोड़ दिया вначале और वो एक необходимо जगह बांध освоить दिया और वो движение, बंधा रहेगा। начать управление इतनी этим ऊंचाई में आप аппаратом कुछ भी बांध नहीं सकते हैं, небольшой इसीलिए скоростью, например, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ переходя из कि одного आपको थोड़ी направления в पिक्चर क्लियर другое, हो जाए। он может двигаться по кругу. И тогда और अगर сборка हम ऐसे энергии कई बना из देंगे облаков तो फिर позволяет वो постоянно обеспечить एक पूरा движение नेटवर्क этих आपस аппаратов में сети खड़ा कर и सकते हैं। давать интернет, например. Вот. Ну, для начала необходимо तो शुरुआत में हम просто इन छोटे прикинуть डिवाइसेस себе को लेकर के ये возможно, देखना चाहते हैं कि ये какой मुमकिन है भी कि नहीं дальности है। можно добиться вначале, просто меняя высоту. И уже известно, что такие аэростаты постоянно आपको ये भी हमने बताया था कि इनका एक और प्लस जो होता है वो अपनी हाइट को в районе बदल सकते हैं। километров अगर आपको थोड़ा और ऊंचा ले जाना है और ऊंचा 100, ले जा सकते हैं, 200 नीचे लाना है километров तो в नीचे ला высоту, सकते हैं। с учетом того, что они находятся на большой высоте, и у них практически зона अगर आपको поражения फोटो планеты खींचनी है तो आप उसे नीचे ला सकते достигает हैं। अगर आपका इंटरनेट कवर की вообще там कवरेज की या टीवी कवरेज की बात चली तो उसे और ऊपर कर सकते हैं कि वो ज्यादा एरिया को कवर करे। то вот
эти вопросы можно решать. Но эти противотоки, как я уже ये लेकिन ये जो अभी विंड डायरेक्शंस के बारे में मैंने आपको जो बताया था, ये एक डेली बात है जो होता रहता है, तो इसीलिए उससे कंट्रोल करने में, इन डिवाइसेस को कंट्रोल करने में बहुत मेहनत लगती है, पावर भी लगती है और सॉफ्टवेयर कंट्रोल भी लगता है। интерес к созданию воздушных платформ, он большой в мире, огромный. तो Ну и इसके लिए одно एक из решений, которое тоже может быть एक हल है इस प्रॉब्लम का कि промежуточный вариант, когда аэростат не только तो इस पे हम प्रोपेलर्स लगा सकते हैं कि वो अपने आप को फिर अपना डायरेक्शन करेक्ट कर सके। практически не сказал о том, что вот управление по высоте такого аэростата, оно также और может быть यही ऐसे ही प्रोपेलर्स हम आगे जाकर के एयरशिप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्शन का करेक्शन करने के लिए। собираемся исследовать вначале на аэростатах, научить их менять высоту или оставаться на определенной высоте, с учетом того, что всегда क्योंकि हवा के रुख के साथ वो दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें वो प्रोपेलर्स, कहने का मतलब पंखे लगाने होंगे जो उसके पोजीशन को करेक्ट कर सके। ये एक हल है, एक सोल्यूशन है। скажем так, с минимальными затратами энергии дольше висели. Например, когда мы уже перейдем к созданию полноценных дирижаблей, то на нем будет запас топлива. И вот, तो आगे जाकर के जब हम एयरशिप्स बनाएंगे तो उसमें काफी पावर हम स्टोर कर सकते हैं कि आगे जाकर के अगर वो हवा के रुख का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा इन पंखे के जरिए, तो और ज्यादा समय आसमान में रह सकता है। तो इसीलिए ये सब टेक्नोलॉजी जो है जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो मायने रखती हैं हमारे आने वाले बड़े एयरशिप्स के लिए, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल होंगी आगे जाकर के। Ну, по сути, да, такие, скажем так, я бы не сказал, что это сейчас получило такое глобальное... ये भी कहना चाहूंगा कि ये सोल्यूशन जो है, इसे कुछ ही कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, ज्यादा कंपनियां इस्तेमाल नहीं करती है, कुछ ही कंपनियों ने अपनाया है इसे। उसका कारण क्या है, वो हर कंपनी का अपना अपना कारण। Но существует еще несколько фирм, которые используют такие технологии и обеспечивают переход аэростатов с одной высоты на другую. Как Google почему свернулся? Они свою миссию выполнили. गूगल ने आपने कहा था 10 साल चला था ये प्रोजेक्ट गूगल का, तो उन्होंने ये बंद क्यों किया? उन्होंने बंद इसलिए किया क्योंकि जिस काम के लिए उन्होंने इन चीजों को लॉन्च किया था वो काम पूरा हो गया था। конкуренции с космическими облаками спутников развернутыми, программа была свернута. То есть в целом она была свернута из-за того, что огромные вложения एक तरह से ये प्रोजेक्ट उनका एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत खर्चा हुआ था, उससे फायदा जो आ रहा था वो प्रॉफिट जो आ रहा था वो खर्चे को कवर नहीं करता। लेकिन आगे जाकर के उनके पास अब ये स्टडी है कि आगे जाकर के जब एयरशिप टाइप जैसे डिवाइसेस प्लेन्स उन्हें मिलेंगे, बन जाएंगे, तो फिर इस टेक्नोलॉजी को, इस तरीके को वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। Каждая доставка спутника – это огромные выбросы веществ в атмосферу Земли. और जब आप एक क्लासिकल सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो धरती के ऑर्बिट में बहुत सा कचरा भी आप रह जाता है, मतलब कि आपका रॉकेट जो उससे पहुंचा रहा था उसके जो भी हिस्से जो होते हैं जो अलग हो जाते हैं स्पेस में पहुंच करके, वो सब कचरा ही माना जाते हैं, वो सब धरती के ऑर्बिट में घूमते रहते, तो उससे फिर आगे जाकर के वो भी इकट्ठा होते जाएंगे। атмосферные зонды, постоянно там запускаются метеозонды. Вот мои друзья запускают зонды для того, чтобы, так сказать, в образовательных целях, для того, чтобы испытать кубсаты на этих околокосмических высотах. Кубсаты — это микроспутники, которые сейчас очень популярны становятся. Пришли эти чипы, компьютеры, все это знаете, все стало мельче, и не надо делать теперь огромный спутник, это все можно как мобильный телефон, грубо говоря, уместить. И вот такими спутниками сейчас, как вот облака спутников, Дмитрий Сергеевич говорит, эти кубсаты распыляют, и они что-то делают в космосе. Но для этого, опять же, нужна तो यूपीसैट करके नई पीढ़ी के जो सैटेलाइट्स जो हैं उन्हें भी स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट के जरिए ही पहुंचाया जाता है। इसका मतलब कि फिर से वही बात हो गई कि रॉकेट के जो भी पार्ट्स जो अलग होते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं।
вокруг Земли вместе с этими течениями. Но в целом в мире это не практикуется, потому что нет разрешительной базы, хотя стратосфера как бы есть зона воздушного пространства, и вот, например, там где-то в южном полушарии это, в общем-то, можно сделать. В северном полушарии нужно вот решать эти вопросы, но вначале нужно обеспечить существование этих платформ, то есть их создание, а после этого уже решать вопросы как бы для того, чтобы там над нами летали шары и никто не боялся. तो दुनिया दुनिया भर में हम ऐसा एक नेटवर्क बना सकते हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए अलग अलग देशों की कोलैबोरेशन भी चाहिए होती है। पहले से तैयार प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं, और ये सब बातें पूरा करने में बहुत काफी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि अलग अलग देशों का अलग अलग मानना होता है। हर किसी का अपना एयर स्पेस होता है जिसमें वो दूसरे को आने नहीं देना चाहता। И при этом оставались в нашем воздушном пространстве. तो ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं जोन्स की, तो सबसे पहले हम अपने ही आसमान में पहले उड़ाएंगे। Циркулировали аппараты. Ну вот здесь Федор сказал о какой-то аналогии переклички с обычными дирижаблями. Кроме того, что управление высотой обеспечивается каким... तो यहाँ पे मिस्टर फ्योदर ने आपको बताया था कि जोन्स में और एयरशिप्स में काफी बहुत वो दोनों मेल खाते हैं। तो हाँ, इन्हें इनकी हाइट ऊपर नीचे की जा सकती है, इन्हें दाएं बाएं किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। ये भी और जोन्स भी और एयरशिप्स भी हवा के रुख का फायदा उठा सकते हैं एनर्जी सेविंग के लिए। Хотя, конечно, наиболее стабильно это в стратосфере, выше, ну, стратосфера, она начинается, стратосфера это, в общем, зона, где перестает уменьшаться температура. То есть воздух остывает до определенной величины, и дальше уже температура стабильна. Это значит, от 8, там, 7 на полюсах до 14 там, на экваторе. Это высота перехода к ней. Но на самом деле вот он, Циолковский, вы знаете, Константин Эдуардович Циолковский, он вот, кроме того, что предлагал двигаться вокруг Земли спутником, предложил им двигаться, как говорится, можно выразиться, да? Вот один из первых, кто такую возможность обосновал, вот, он обосновал тоже, что дирижабли, которыми он очень сильно занимался, и был абсолютно убежден, что они могут стать таким значит, транспортом будущего. У него даже цитата хорошая есть. Сделайте дирижабль из серебра, и он окупится в 100 раз. Сделайте его из червоного золота, и он все равно будет приносить прибыль. Да, но это было тогда все сказано во времена еще царя, если мне не изменяет память. И тогда с логистикой было не так хорошо, как на планете, но в любом случае, да, дирижабль, он экономически целесообразен. अभी ये लोग आपस में थोड़ा एक रूसी साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका अनुवाद करके कुछ मतलब नहीं बनेगा। Спрашивают, а где вообще пыль заканчивается вместе со всей историей? Пыль? Да. Ну сейчас. Вот तो एक रूसी साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि लोगों को पृथ्वी पे जगह से जगह जाने के लिए बेस्ट तरीका जो होगा वो सैटेलाइट का हो सकता है, और साथ ही साथ कहा था कि वो महंगा भी बैठता है, इसीलिए एयरशिप्स वाले जो एयरशिप के जरिए जो तरीका है वो बेहतरीन है, कम रिसोर्सेस खर्च होते हैं लेकर के, ऐसे करके। और इतने सालों बाद जब हमारे पास अलग अलग किस्म के ट्रांसपोर्ट हैं लोगों को जगह जगह ले जाने के लिए, अब हम चाहते हैं कि हम एयरशिप्स की तरह भी ध्यान दें, क्योंकि जैसे कि आपको बताया गया है कि इनमें कम रिसोर्सेज यूज होता है और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेफ एयर ट्रांसपोर्ट माना जाता है। с которыми мы сталкиваемся, грозовых явлений в атмосфере, самые большие башни, вот, которые грозовых облаков, они поднимаются до начала стратосферы.
То есть это где-то там 10-12 километров. Но в целом облачный слой, он гораздо ниже, то есть это чаще всего там 2-3 километра. Вы знаете, вот сами летали на самолетах, представляете, что можно подняться, и там уже солнце. И оно ничем не затеняется, ну, кроме там каких-то совсем высоких облаков. Ну, на высоте 10 километров уже там совершенно просто нет такой облачности. И солнечного तो आप लोगों ने जब हवाई जहाज की सवारी की होगी आपने देखा होगा कि जब बादलों के ऊपर चले जाते हैं आप तो फिर सूरज वहां पे आपको क्लियरली दिखाई देता है। ये 2-3 किलोमीटर की अगर हम बात करें, अगर आप और आगे चले जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे 10 किलोमीटर तक, तो वहां पे तो बिल्कुल भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो उस लेवल पे जब हम इन डिवाइसेस का यूज करते हैं, हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और वो सोलर एनर्जी जो है वो हरदम उपलब्ध रहती है। везде в той или иной, есть даже пыль, которая присутствует в стратосфере. Потому что при определенной мелкоте частиц они могут опуститься, точнее опускаются очень медленно. Поэтому Откуда? Из космоса? из стратосферы. Понятно, а там они откуда берутся? Они поднимаются в результате каких-то Конвекции, понятно. различных процессов, и в первую очередь каких-то катастрофических процессов. То есть, когда происходят большие извержения, высоко поднимаются частицы в результате значит, воздействия каких-то взрывов мощных. И ну, какая-то пыль, очень малое количество пыли приходит к нам из космоса. Вот. Но она практически сразу сгорает. То есть, поэтому говорить, что она там появляется, нельзя. Вот. В целом мы ее вообще не замечаем. Ни микроорганизмов, ни пыли, которая везде присутствует и в стратосфере в том числе. तो इस हाइट में, स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट में, जब आप कोई भी apparatus लॉन्च करते हैं तो वहां पे आपको किसी भी डिस्टरबेंस की बात नहीं। डिस्टरबेंस का मतलब कि किसी भी कोई धूल हो या कुछ और कचरा हो जैसे स्पेस में होता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं होती। वहां पे बिल्कुल एक साफ आसमान होता है, कह सकते हैं, साफ हवा होती है, बादल भी नहीं होते हैं, सूरज की किरणें भी खूब आपको मिलती हैं। В целом और знать, अगर हम да, про सही стратосферу तरीके से सीख लेंगे इन चीजों को वहां पे कंट्रोल करने का, डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए, तो ये सालों साल तक वहां पे काम कर сказал सकते сейчас हैं। Сергей Семенов, то, что все плоскоземельщики ждут, когда мы अ, поднимем камеру и посмотрим, в конце концов, Земля плоская или нет. Ребят, мы реально поднимем камеру, ну, и для того, чтобы им показать, и самим посмотреть, и другие задачи решить, и это все будет в ближайшее время, так что ставьте лайки, तो दोस्तों смотрите, हम एक ऐसा भी छोटा सा अपना साइड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि कैमरे को ज्यादा से ज्यादा ऊंचा भेज करके इस जोन के साथ थोड़ा फोटो भी धरती पृथ्वी की फोटोज भी बनाना चाहते हैं, बाद में आगे आप लोगों को दिखाने के लिए на कि самом деле. Ну вот для того, हमारा काम чтобы कैसे चल रहा है, मतलब कि इन डिवाइसेस पे कैसे काम हमारा चल रहा है। сейчас разрабатываем, вот, а именно обеспечивать стабилизацию высоты этого шара. То есть, Вот здесь вопрос как раз про форму шара. यहाँ पे एक सवाल आया कि ये जो जोन्स जो हैं, इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, गुब्बारे वाला हिस्सा जो होता है, उसका साइज बदला जा सकता है, शेप बदला जा सकता है। Вы все это видели, да, наверняка, то, что это выглядит вот так вот как-то. потом он поднимается, всплывает, एक्चुअली वो уже पूरी तरीके से उससे а Получается, дальше там атмосфера более पहले разряженная, वो давление एक повышает, шар вот आधा भरा होता है, जब ऊपर तक पहुंच जाता है तब जाकर के इसमें पूरी तरीके से हवा भरी जाती है, да, तो शेप इसका चेंज होता ही है। дальше, в момент, когда он полностью наполнился, он выходит на высоту равновесия, которая может обеспечиваться, чаще всего обеспечивается просто тем, что лишний газ выходит из оболочки. Вот, и у него какой-то избыток получите есть, он всплывает там с какой-то скоростью, несколько метров в секунду, достигает вот этой высоты. तो एक हाइट पे पहुंचने के बाद कुछ ही सेकंड में बाकी की हवा इसमें भर दी जाती है कि वो फट से स्टेबल हो जाए वहां पे पहुंच करके। Это раз. Второе, в результате воздействия... और उसके साथ साथ फिर ऊपर से जो प्रेशर भी जो पड़ता है उसकी वजह से वो एक जगह स्टेबल हो जाता है। Вот. Это все приводит к тому, что
объем то увеличивается, то уменьшается. И при और потере अगर हमें газ इसे ऊपर नीचे लाने की जरूरत होती है तो हम इसमें से गैस निकाल सकते газ हैं это या तो भर настоящий सकते हैं использует когда, रिमोट कंट्रोल से। ну, например, он может, когда у него уменьшается по тем или иным плавучесть, сбрасывать балласт. У нас все дирижабли снабжены балластными системами. А также есть штатные балласты, которые пользуются для загрузки дирижабля. То есть дирижабли. Мы сейчас перешли немножко к дирижаблям, да, не страшно? Это замечательно, это же основная наша тема. Тут как раз как решен вопрос с балластом. Можно यहाँ पे решить सवाल आया है कि систему एशिप्स для में загрузки बैलेस्ट का कैसे балласта. प्रॉब्लम कैसे हल की जाएगी, Да, किस तरीके давайте से сейчас यूज я किया जाएगा इसे। расскажу немножко об этом. Потому что балласт в этом ничего, собственно, страшного нет. Если дирижабль должен быть एयरशिप при эксплуатации на земле, да и в полете, он не должен быть एयरशिप जो होता है वो इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए कि वो खुद ही उड़ान भर सके, поэтому इसलिए उसमें он должен быть बैलेस्ट लगाए जाते हैं कि उसे वो कंट्रोल पर रखे। ये एयर प्रेशर को, есть для एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गिन करके систем автоматическая इन्हें फिट किया जाता है। система. वो И अलग अलग есть किस्म का हो सकता है, वो वजन वाला हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है जिसमें कुछ भरा गया है, балласт в виде और जब जरूरत होती है इसे балласта, हल्का करने की कि ये сюда उड़ान भरे, तो еще इस क्या कहते हैं इन सिलेंडरों में से वो серьезные уже गैस निकाली जा सकती है जिससे वजन कम हो аппараты, जाता है, वो ऊपर उठ सकता है। которые вокруг Земли совершил путешествие на стратостате, вот, Пикар, что мелкий порошок, даже из свинца, вот, он никому не причинит вреда, если он будет даже падать в стратосферу, например. Вот. Ну, как говорится, есть там много своих особенностей, но вообще, конечно, все लेकिन говорят, बहुत что लोग कहते हैं कि балласт बैलेंस वाला सिस्टम जो है वो काफी बहुत Если पुराना какой-то सिस्टम है और прошлый, даже это какое-то एयरशिप के लिए прошлое, и बेस्ट если ऑप्शन नहीं какое-то है। прошлое, если какие-то альтернативные решения, например, или он все-таки нужен, но в совокупности с другими технологиями. да, जब нет, इतनी सारी конечно, नई нужен. टेक्नोलॉजी है तो इस पुरानी टेक्नोलॉजी का Мы, इस्तेमाल конечно, क्यों करना। стараемся, ну, то есть в целом, मेरा और मेरे कॉलीग्स का मानना है कि коллеги, в том числе вот Александр Николаевич, एयरशिप придерживаются того, чтобы дирижабли मैक्सिमम были максимально मैक्सिमम सिक्योरिटी снабжены, फीचर्स उसमें снабжены होने चाहिए двигателями, कि винтовыми, собственно, पंखे वाला भी двигателями, स्टेबलाइजर होना चाहिए, для того, чтобы они хорошо बैलेंस удерживали वाला भी свои होना चाहिए। механические характеристики. И вот эти винты, их तो можно अगर पंखे वाला है तो इसे आप इसका взять मुंह आप ऊपर कर सकते हैं टेक ऑफ и के लिए, таким образом взять часть груза और जब वो ऊपर винта. उड़ В जाता है полете эти винты तो फिर वो разворачиваются साइड हो जाते हैं и और создают पुराने такой एरोप्लेन्स की तरह эффект, फिर वो что вот этот एयरशिप को груз, он आगे достаточно बढ़ाते हैं। большой, они по отношению к общей массе дирижабля. Это там для классики это 10%, все, что выше, это там, это уже так называемые гибридные аппараты, которые уже там могут до половины собственного веса уравновесить аэродинамическими силами. Ну вот обычный даже дирижабль без каких-то там крыльев, какой-нибудь там особой तो аэродинамики на 100 किलोमीटर की скорости रफ्तार में एयरशिप 100 километров в час, а мы хотим достичь 150 तक 150 и выше километров в час, да, у дирижабля, если вы заметили технические характеристики, на которые мы, так वो сказать, заявляемся, вот, они легко под очень маленьким углом создают все необходимые तो эффекты. इस रफ्तार में भी ये पंखे जो लगाए जाएंगे 100 से 150 की रफ्तार से भी ये एयरशिप को आगे खिसका सकते हैं। Оболочки. Это получается то, что дирижабль летит не параллельно Земле, а чуть-чуть под углом, тем самым создавая самому себе подъемную силу за счет Да. аэродинамики. तो यहाँ पे है कि जब एयरशिप आगे बढ़ता है तो वो Есть जमीन के साथ एकदम особенности, पैरेलल नहीं होता, उसकी आगे की नाक जो होती है थोड़ी उठी होती है। इससे क्या होता है कि हवा नीचे लगती है, नीचे वाले हिस्से में लगती है, उससे उससे भी फिर उसे равный угол उड़ान при भरने में полете. मदद मिलती है। जैसे कि А вот एरोप्लेन का все, что эти винты не то есть विंग जो होता है, все जिसका हिस्सा जब वो टेक ऑफ के это लिए мы नीचे मुड़ जाता है कि подписывались, то, что мы прям हवा का इस्तेमाल करें। все топливо возьмем винтами, вот, но еще и весь груз возьмем винтами, вот, тогда нам нужны, ну, очень мощные силовые установки.
Ну, разумно और अगर हम कार्गो वाले использовать एयरशिप की बात कर रहे हैं और पंखे वाले ऑप्शन की बात करें तो फिर हमें बहुत ही पावरफुल в данном पंखों की случае जरूरत होगी, प्रोपेलर्स की जरूरत होगी, जिसको действительно जिसको चलाने के लिए फिर से हमें сходить, बिजली की если мы полностью एनर्जी используем चाहिए эту होगी। мощность. Но на самом деле есть तो इसीलिए уникальные мощности, допустим, для вот этих дирижаблей с बैलेंस वाला очень सिस्टम хорошим аэродинамическим अभी भी балансом, काम आ सकता है, могут क्योंकि वो बहुत ही позволить सिंपल होता है। अगर भारी आपको вывести सामान нас उठाना है तो на उससे скорость, उसी के हिसाब से आप काम например, कर в सकते данном हैं случае где-то 140, कि वो эти вот सामान को उठा ले। дирижабли, особенно большого размера, их скорость может быть, она достижимые энергозатраты дирижаблей очень сильно уменьшаются. तो बैलेंस वाले सिस्टम को इस्तेमाल करने से, बल्कि Вот, हाइब्रिड सिस्टम भी इस्तेमाल करने से особенно हमारा передвижение तेल का खर्चा, बिजली का खर्चा जो आएगा पंखों को चलाने के लिए, Эти प्रोपेलर्स को потенциалы चलाने के लिए, वो बहुत ही कम हो вполне जाता है। достаточно для больших аппаратов, на больших аппаратах. Вот, поэтому дирижабль, конечно же, вот есть तो определенный इसीलिए एयरशिप компромисс между एक बीच का параметрами कॉम्प्रोमाइज होता очень है хорошими, которые мы закладываем в कि винтомоторную आप मान लीजिए कोई सा एक एरोप्लेन हो, спецификацию बड़े बड़े двигателя, प्रोपेलर्स хорошего वाला, КПД, который будет या एक работать и на केवल खाली скорости, गुब्बारा हो, и на तो, взлете с достаточно огромной хорошей силой для जो управляемости и जिसमें полета, गैस भरने से वो запаса उड़ान топлива в भरता данном है। случае и веса, части веса груза. И второе, это значит, часть груза, которая может быть уравновешена либо аэростатической подъемной силой газа, значит, либо аэродинамика. Притом, значит, вопрос балластирования, он может एयरशिप जो решаться बैलिस्टिक सिस्टम में काम करता है, в उसकी принципе मदद के लिए हमें энергоэффективностью उसे ऊपर नीचे करने के लिए, अगर वो путем सामान उठा रहा है, भारी सामान उठा रहा है, तो उसे сократим ऊपर करने के लिए हम ज्यादा गैस भर सकते हैं расходуемое एयरशिप में, на то, और чтобы उसे नीचे लाने के लिए उस गैस поддерживать को कम कर аэродинамические सकते вращения. हैं। Мы можем вполне себе позволить просто такой объем дирижабля, который уравновесит вот эту часть груза, которая तो моментами мы поднять не можем. बैलेंस वाले सिस्टम को लेकर के और गुब्बारे Но में для गैस भरने वाले небольших सिस्टम को लेकर аппаратов के जो हम फोर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो किसी भी एक पंखे से क्रिएट नहीं हो вполне सकती है। допустимо весь груз поднимать винтами. Поэтому तो есть इसीलिए आगे जा करके हम धीरे определенные धीरे करके решения, देखेंगे कि и в том किस वाले числе सिस्टम का ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे। используем и рассматриваем, и अ, постоянно исследуем на वो некоторых उस पर भी технологиях डिपेंड करता है современных, कि एयरशिप का साइज क्या होगा, которая उसका может, काम क्या होगा। она плавучесть меняется при увеличении объема несущего газовой оболочки на одной и той же высоте, я имею в виду. И, собственно говоря, этого можно добиться разными способами. Это могут быть, ну, в основном-то самые классические способы सबसे क्लासिकल нагрева तरीका जो होता है वो है कि आप गर्म которые गैस भरिए गुब्बारे могут में और वो делаться ऊपर на उठेगा। короткое время. То есть длительное время в полете это потребует तो очень इसके लिए сильных फिर इसको लेकर के ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि उस оболочек गर्म हवा и को с आप высокого गुब्बारे के अंदर напряжения. कैसे बना के रखेंगे, Получать это आगे जाकर के वो धीरे धीरे очень ठंडी भी сложно. होने लगती है, तो Если उसे गर्म мы कैसे रखेंगे और расположим कंटिन्यूसली дирижабли вот हवा को कैसे рядом с गर्म करते रहेंगे, батареей जो शुरुआत में с भरे थे, तो वो भी बहुत बड़े खर्चे हो जाते हैं। в этом немного. Ну, они могут плавать быстро, потому что конвективный теплообмен, он और ऐसे способен в любой सिस्टम के ситуации जरिए охлаждения एयरशिप की रफ्तार तेज नहीं हो सकती, क्योंकि Да, она जितनी вот तेज उसकी रफ्तार होगी несколько उतनी раз ज्यादा просто не едете जल्दी вокруг просто ये गर्म हवा ठंडी होगी, стоял очень быстро और उतनी ही तेज जल्दी हमें उसे गर्म करना होगा। तो ये सब फिर से помещается, एक быстро остывает, बहुत बड़े поэтому खर्चे की बात हो जाती है। इसीलिए ну, गैस иногда тоже बैलेंस वाला бывает सिस्टम так, जो что होता है если और गैस натянуть भरने वाला सिस्टम जो дирижабль होता है, वो абсолютно बहुत ही вакуумный, इकोनॉमिकल это просто माना для, जाता для है। плоскоземельщиков, но в общем вот он вам простой ответ, то что он остывает от того, что летит. Да, ну, в то же время это लेकिन нормально ये जो для हीटिंग वाला, путешествий हवा को हीटिंग на वाला взлете. सिस्टम जो है, जब आपका एयरशिप केवल उड़ान Время उड़ान भर भर रहा होता है, तब उसे आप आसानी से но इस्तेमाल कर सकते हैं। Ну, этой приподнять груз, мощности और да, फिर можно आगे сделать. जब एक हाइट पे पहुंच जाएगा, तब जाकर के आप когда в полете он इस охлаждается, गुब्बारे में он फिर गैस भरना воспринимает शुरू कर सकते все हैं। эти нагрузки аэродинамическими силами в полете. И при посадке нам придется тогда подогреть газ внутри оболочки. Мы сейчас не будем раскрывать уже готовых наших решений и расчетов. В том числе в мире используется, значит, ну как бы я вообще занимался, просто немножко отвлекусь. Мы же в целом не только про наши решения рассказываем, но и про возможные решения, чтобы было, потому что эти вопросы всегда Естественно. возникают. Вот. Нормально, да, слышно? Да, да. Вот.
Одна из этих технологий – это сжимать газ. То есть вот оболочка заполнена гелием, потом мы взяли, например, 100 кубометров гелия куда-то закачали. И, соответственно, у него уменьшилась плавучесть. Мы можем 100 килограмм выгрузить, и вес при этом तो останется. गैस भरने के तरीके भी Казалось अलग अलग бы, होते हैं। это आप делать очень сложно, खाली но गैस на самом गैस деле भर это सकते हैं, या तो просто आप сделать. उस गैस को Для этого कंप्रेस फॉर्म для में того, чтобы сжать भर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक этот гелий, प्रेशर जो который पड़ेगा गुब्बारे पे, сжимается, एयरशिप पे, उस и पे फर्क आ плавучесть जाता है। будет तो меньше, तरीके अलग अलग हैं। мы कौन सा वाला हम आगे जा करके сделаем अपनाएंगे, कौन सा वाला ज्यादा बेहतरीन है, ये सब तो केवल быстротечные टेस्टिंग फेज पे ही जा करके हमें которым प्रैक्टिकली потом перепроверить, समझ में आएगा। куда закачивали гелий или воздух, например. И это может привести к изменению плавучести. В целом отработка таких систем там в мире тоже некоторыми фирмами рассматривается. Это, ну, так сказать, понятная физика, вот, законы Архимеда, но вот прочность этих оболочек и безопасность यहाँ पे этих तीन बात आ систем, जाती है कि गुब्बारे की मजबूती, वजन और она कितना все-таки दबाव पड़ रहा है उस पे। तो इन सब चीजों को देखते हुए अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके अपनाती है कि कहाँ पे इस्तेमाल होगा। Здесь речь идет, получается, про что есть какой-то некий объем в мешке, и этот мешок надо сдавить, чтобы объем подвыдавить из него, да? Ну, да, точнее мы не сдавливаем саму оболочку дирижабля, потому что Ну, она, да, это жесткая, внутри катастрофически мешки. сложно там сжать всю оболочку. И это вот, например, Циолковский предлагал, но он предлагал делать металлические оболочки, которые стягиваются, но в то же время он предлагал не просто стягивать и расширять, а именно использовать нагрев и охлаждение для того, чтобы менять объем. Вот. Иными словами, стянуть оболочку – это конструктивное, нерациональное एक और तरीका решение. हो सकता है जो कभी एक समय था डिस्कस होता था, वो है कि एयरशिप का जो गुब्बारे वाला जो हिस्सा है उससे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर उड़ान भरनी तो उसे बड़ा कर दिया, और अगर उसे नीचे उतारना है तो उसे छोटा कर दिया। लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बड़ी चीज को आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। करने को तो कर सकते हैं, लेकिन ये सेफ नहीं माना जाता है। इसीलिए ज्यादा तरीका अपनाया गया था हवा को गर्म ठंडा करना, और जैसे मैंने आपको बताया गैस भरना, गैस Я निकालना। просто скажу, что в эту сторону мы точно не идем. Вот. Из-за того, что есть вопросы безопасности, из-за того, что вопросы весовой эффективности этих систем не такие. Они, по сути дела, получается по весовой эффективности хуже, чем двигатели. То есть просто заместо того, чтобы грузить его вот этими баллонами и компрессорами дирижабль, проще просто поставить дополнительные यहाँ पे एक और двигатели सवाल उठता है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए आपको हाइड्रोलिक्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर सवाल उठता है, इतनी सारे हाइड्रोलिक्स लगाने के बदले तो आप हम पंखे की ना लगा दें। Летает и тянется, да, ответ в безопасности, это раз. Если винты выключились, то все упало, если और यहाँ पे फिर एक और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि अगर आप पंखे वाला इस्तेमाल करते हैं, तो अगर पंखे ऑफ हो जाएंगे तो फिर आपका वो नीचे गिरने लगेगा। ये है। और हवा वाला जो होता है, वही पे बात हुई थी कि अगर हवा आप गर्म नहीं रख सकते तो फिर से वो नीचे गिरने लगेगा। गैस वाले में क्या होता है कि गैस बनी रहती है और वो स्टेबल रहती है। तो वहां पे अगर आपका हाइब्रिड सिस्टम है, पंखा भी ऑफ हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हवा ठंडी हो गई तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैस का है, गैस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो गैस के उसमें हम दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, हीलियम इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइड्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं। на кубический метр, второй 175, там 180 и там, до 200, в зависимости от загрязненности, я имею в виду гелий. Вот. Есть еще газы менее эффективные, но тоже, так сказать, которые могут давать хорошую इसके растительность. साथ साथ थोड़ा मीथेन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Это аммиак. Вот. Они дают подъемную силу. Там, लेकिन जैसा आप लोगों को पता होगा, मीथेन गैस जो है वो आग फट से पकड़ती है। 70 грамм там, допустим, или метана, и все остальное это подъемные силы, то есть около полкилограмма на кубометр. Но все-таки लेकिन घूम फिर करके सबसे सेफ वर्जन जो है वो हीलियम का और हाइड्रोजन का ही माना जाता है। гелий поднимает около килограмма, ну, чуть-чуть больше. А
водород поднимает на 85 грамм больше, потому अगर что हीलियम ну, और Есть हाइड्रोजन की को разница कंपेयर करें तो между हाइड्रोजन гелием и существенно 85 ग्राम ज्यादा उठा सकता है метаном и हीलियम के естественным. Вот так вот. да, то есть по कंपैरिजन में. массе вот, водород он в 2 раза легче, чем гелий, но 85 грамм или 170 грамм, или 180 там, грамм, вот, это, в общем, не такая большая разница. Вот. Другое дело दाम की अगर बात करें तो стоимость. Стоимость, हीलियम опять же, гелия, она может быть, так сказать, сбалансирована, я думаю, вопросами рынка, вопросами его добычи, потребности. Вот. В то же время, конечно, могут быть и альтернативные решения вот, с использованием флегматизации водорода, но мы, как говорится, сейчас мы ориентируемся на максимальную безопасность, то есть на гелий. Что касается других так сказать, газов, то они иногда и в аэростатике अगर часто использовались. Я имею в виду, например, так называемый блэу-газ или газовые мешки, когда двигатели сжигали газ, находящийся в мешках. Таким образом, топливо в полете, оно не создавало веса. Вот. Если это был, например, смесь तो метана और भी и गैसेस जो इस्तेमाल हुई थी, जैसे पता है मीथेन था, вот, газ, प्रोपेन भी इस्तेमाल газ, किया который गया था, लेकिन जैसे выбрасывается в воздух. हमें पता है कि ये दोनों गैस जो है बहुत ही हाईली फ्लेमेबल होती हैं. То дирижабль становится на тонну легче. Вот. И тогда значит, дирижабли древние, вот эти большие, они просто выпускали несущий газ, теряли. और फिर एयरशिप को नीचे उतारने के लिए इस गैस को निकालना लीक करना चाहिए होता है. तो फिर आप हवा में जब इस गैस को छोड़ेंगे तो वो भी हानिकारक होता है. То есть так летал Гинденбург, использовал. Но здесь тоже есть определенные вопросы рисков, потому что और пожар हमने जैसे पहले बात की थी कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो सेफ्टी का सवाल जो होता है सबसे आगे खड़ा होता है. तो इसीलिए इन गैसों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. находящимся в оболочке, соответственно, и всех прелестей того, что, в общем-то, это горючий газ, метан, пропан, бутан, он, да, взрывается, там, допустим, метан иногда. Ну, это в определенных условиях. В то же время, в целом, это достаточно безопасные технологии, которые... लेकिन अगर हम कार्गो वाले एयरशिप्स की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग किस्म की गैस इस्तेमाल हो सकती है. वो डिपेंड करता है उस पे, की कंपनी पे, कि वो क्या ज्यादा सही समझते हैं अपने लिए. изменение плавучести. Вот, ну, как говорится, есть химическая генерация легких газов, есть, значит, например, фазовые переходы вещества. То есть, вот, например, имеется вода, потом она вскипела, и... Это уже, получается, можно делать криодирижабли. Нет, это как раз не крио, это как раз наоборот, нагрев воды. Да. Нужно гелий охладить. Нет, гелий охлаждать точно не будет. А почему? Поставим там эти крионасосы, будет летать холодный. Еще и у нас глобальное потепление, вот они еще охлаждать будут все вокруг. Ну, я подумаю. Ну, понятно, на них будет нарастать шуба из снега, с этим снегом придется бороться. Там. Так, тут вот вопросы задают. С балластом понятно, мне кажется, что он будет, но есть еще ряд других технических решений, которые будут совместно с балластом применяться, и балласт, оно как и... तो बैलेंस को लेकर के बात ये क्लियर होगी कि किसी कोई एयरशिप के वर्जन में वो मेन सिस्टम होगा, कहीं पे हाइब्रिड का काम करेगा. तो बालास वाला जो पुराना सिस्टम था वो अभी तक इस्तेमाल होता है और आगे भी जाकर के कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका होना बहुत जरूरी है. Так, форм шаров. अगला सवाल. Все понятно. Вот тут Александр Гиндер спрашивает, ДВС от Аурус какой мощности будет? Он также спрашивает про генератор и на разных высотах, на разные направления ветра, куча вопросов. Вот первый, ДВС от Аурус какой?
Ну, мощности. в принципе, линейка Аурус двигателей, там у нас уже давно согласованы эти вопросы, там больше 3 лет назад нам дали полные исчерпывающие характеристики, мы, соответственно, подобрали винтовые режимы. Вот, это двигатель мощностью примерно 500 लॉजिक сил или मोटर्स की अगर बात करें जो इस्तेमाल हो सकता है लगभग 500 हॉर्स पावर का поставить मोटर некое लगाया जा количество सकता है। пульсов. Вот, и этот двигатель уже сейчас снабжен мощным ये मोटर्स जो होंगे वो हाइब्रिड वाले होंगे। есть, в нем присутствует сейчас в штатной комплектации. Вот, мы еще обязательно поработаем над тем, как он будет आगे जाकर के हमें ये भी देखना होगा कि हमारे режимы, которые कंडीशन में कैसे वो काम करेंगे जहाँ पे мобильные, टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होता है। в основном режимы постоянной мощности, но все-таки как бы нагрузки это на двигатель, который используется на дирижабле, они не столь вот, они это как бы более легкие условия यहाँ पे ये बता सकता कि ये जो эксплуатации. मोटर जो इंजन जो इस्तेमाल होंगे वो एरोप्लेन में जो लगते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी हल्के हैं। аппарат, то есть где нужно всегда вовремя иметь возможность э, добавить газ. А здесь мы, как говорится, достаточно комфортно себя чувствуем, потому что в целом аппарат, так сказать, обладает разгрузкой или полностью аэростатически уравновешен или частично. В любом случае, все вопросы его безопасного приземления при отказе, они решаются легко. То есть, если этот двигатель отказывает дирижабль, там, может быть, даже не понадобится сбрасывать там небольшой балласт, который у него есть, он просто तो देखिए यहाँ पे फिर से हम थोड़ा बैलेंस वाले बात को लेकर के वापस जा सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके мы एयरशिप में अगर मोटर लगा है, मोटर से ये प्रोपेलर защитим двигатель, पंखे वाला सिस्टम है, तो अगर आपका मोटर फेल भी हो जाता है तो которая बैलेंस वाला обеспечивает सिस्टम जो है उस वो आपका एक सेफ गार्ड का काम करता है, некое जिससे приземление. आपका Ну, в случае एयरशिप जो है वो तेज дирижабля रफ्तार से नीचे नहीं отказов не будет, потому что उतरने लगेगा। двигатель आप बैलेंस से उसकी हाइट को, достаточно उसकी надежности. स्पीड को, У нас उतरने की есть स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे फिर से। специально в Арабских Эмиратах हम्म। в сложнейших температурных условиях. Вот, это один из моих друзей, он तो просто जब मैं बात कर रहा था कि मोटर्स को लेकर के कि हमारे वेदर के हिसाब से उन्हें थोड़ा अपग्रेड करना होगा, तो अगर आप сделал высочайший यूनाइटेड एवरेस्ट की बात करें जहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर गर्मी वाले प्लस वाले होते हैं, तो इसके हिसाब से भी वहां पर भी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने он нам पड़ते हैं इंजन में, क्योंकि помог इंजन आप अपने आप में ही काम जब चलता है तो बहुत गर्म हो обеспечить जाता है। необходимость रूस में क्या होता है कि и все अगर इंजन काम नहीं कर रहा है तो वो जम सकता है, ठंडा पड़ Небольшой सकता है, комментарий. Получается, что если в तेल जो है автомобильном जम двигателе सकता है पाइप में। то там तो будет इसीलिए हर रीजन уже के लिए самолет हमें इंजन заверение, को там मॉडिफाई педаль करना होता нажали, है। педаль отпустили, там, в общем. А самолет, он же как турбину врубил, он, там она его постоянно пашет. И вот самолетные, типа авиационные двигатели отличаются от автомобильных тем, что они должны быть из более прочных материалов, с более долговечными, там, трущимися элементами. В общем, они должны быть гораздо лучше, ну и конструкционно и технологически безопаснее, чем автомобильные. А вот с дирижаблем тут можно немного, так сказать, तो अगर हम एक расслабиться, गाड़ी का как इंजन мне और एक объяснили एरोप्लेन का इंजन друзья. कंपेयर करें तो Автомобильный एरोप्लेन का модернизируют इंजन इतना महंगा соответствующим इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो двигателям, क्वालिटी вариацию मटेरियल जो होते हैं वो запаса ज़्यादा мощности, महंगे इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि на उनको полную пружинку его वो ज़्यादा использовать не सेफ्टी будете, усилите нагрузку, सेफ्टी मतलब कि тогда उन्हें ज़्यादा расход काम करना चाहिए, वहाँ पे естественно बिल्कुल будет. भी Поэтому вот двигатели Таурус, कोई например, टेक्निकल в फॉल्ट नहीं हो सकता। ключе जब сейчас हम идут एयरशिप्स की बात करते हैं तो ना ही इतना конечно, вообще सिंपल इंजन होता है जैसे गाड़ी में लगता है, у этого ना ही двигателя इतना есть कॉम्प्लिकेटेड जैसे एरोप्लेन में для लगता है। использования в дальнейшем на его основе уже полноценного сертифицированного создания авиационного двигателя. И рынок тогда будет у него уже в Ну, авиации очень большой. официальные научно-исследовательские разработки в этом направлении, как я понимаю, уже проведены. Ну, этим занимается или занимался ЦИАМ вопросами. Вот, и весь вопрос просто в потребителе. То есть, если есть потребители, тогда эти все вопросы решаются по его сертификации, получению. Вот. А вы упомянули, да, полноценного. электродвигатель, и при этом кто-то уже успел посмотреть и заметить, потому что Дмитрий Сергеевич был на армии
2024, познакомился со славянкой. Дмитрий Сергеевич, насколько मिस्टर реалистично दिमित्री, आप это आर्मी 2024 एक्सपो में भी गए थे, जहां पे आपने सैलान टेक्नोलॉजी वाले इलेक्ट्रिक मोटर्स भी देखे, Ну, उन्हें कहाँ तक हम इस्तेमाल कर सकते сейчас हैं? я как раз только захожу, навстречу идет Федор там с командой, они говорят, ну иди вот посмотри на... हाँ, सच में मैं वहां पे जब गया था तो मेरे एक कोलीग ने मुझे बताया कि उनका कि वहां पे सोवेल मार्स का स्टैंड लगा हुआ है, आप जाकर के वहां पर भी उनके थोड़े इंजन देखिए, उन पे भी ध्यान दीजिए, आगे जाकर के वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Уже авиационного типа славянка сделанная, вот, там стоял такой мощнейший агрегат, вот, с соосными винтами, и характеристики двигателя हाँ, मैंने वहां पे एक इंजन देखा था जिसका स्पेसिफिकेशन मुझे काफी दिलचस्प लगा। मैंने वो सारे स्पेसिफिकेशंस नोट भी कर लिए थे कि आगे जाकर के मैं देखूंगा कि कहाँ तक इस टाइप का इंजन एक एयरशिप में इस्तेमाल हो सकता है और किस वजन वाले एयरशिप में इस्तेमाल हो सकता है। для наших, то есть мы даем обороты, моменты, вот, мощности, они говорят там такой вес, तो मुझे सोवेल मार्स की टीम ने बताया था कि अगर आपको अभी वो इंजन देखने को नहीं मिल रहा है जो आपके काम का हो, आप हमें अपनी तरफ से खुद स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं और हम आपके लिए कस्टम एक मोटर तैयार कर सकते हैं आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। Вот. Ну и здесь они тоже в чем-то, значит, интересны тем, что использование, например, переменного тока, оно может позволить легко длинные цепи проводить. Вот, потому что постоянный ток на большие мощности это большие шины. Чем Тесла и победил Эдисона, да, получается? Ну, в общем, как бы действительно сейчас развитие электродвигателей без постоянных магнитов, оно может получить большое распространение. Во-первых, магниты это сложно, это дорого, это редкие земельные. तो एक बात तो मैं समझ गया था कि ये जो मोटर्स जो होते हैं जिसमें मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि मैग्नेट जो चीज़ है वो कोई सस्ती चीज़ नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है। तो इन मोटर्स का इस्तेमाल अगर हम कर सकेंगे, स्पेसिफिकेशन वाला अगर हमें मिलेगा, तो इससे भी हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट और इसे चलाने का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। और इसमें क्या होता है फिर, एक मोटर होता है जिसमें मैग्नेट नहीं होता है, उसे फिर ठंडा करने की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कूलिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आती है फिर, तो उसमें भी आपका पैसा समय बचता है। Дмитрий Сергеевич, а вы вот на выставку «Армия» шли-то с другими? आप क्यों गए थे एक्सपो पे, अगर आप थोड़ा बता सकें तो, आर्मी 2024 वाले एक्सपो में क्यों गए थे? Такого интересного. Нет, ну я вообще всегда, वैसे तो मैं हर साल जाता ही रहता हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मेरी दिलचस्पी तो होती ही है। место, где я рассказывал про аэростатические аппараты, про их пользу, которую они могут, так сказать, про то, что сделано. तो मेरा मेन इंटरेस्ट था यही एरोस्टैट वाले डिवाइसेस, जो भी उड़ान भरने वाले डिवाइसेस जो बन रहे हैं, उसमें क्या स्टडी चल रही है, क्या नया निकल रहा है। मेरा इंटरेस्ट ज्यादातर उसी में होता है, इसीलिए मैं वहां पर भी जाता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको लेटेस्ट चीजें देखने को, टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। Так, давайте дальше перейдем к вопросам. Тут боится ли дирижабль гроз и молний? Но мы частично затронули. एयरशिप को बारिश से और बिजली से डर कोई होता है? Самолет, наверное. Это я так утрирую. Ну, естественно, как любой जैसे कि हर कोई दूसरा подвержен воздействию атмосферного электричества. प्लेन जो हवा में उड़ता है, बारिश से भी कोई ना कोई तो फर्क पड़ता ही है, बिजली से भी कोई ना कोई फर्क तो पड़ता ही है। Есть полигон, где это испытывается, мы там были, мы там даже аэростат поднимали, вот, на этом полигоне. Значит, ну, в нашем случае вопрос в основном связан с тем, что разряд попадает в материал, и необходимо... तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है ग्राउंडिंग का। В случае, если это полный диэлектрик, то
зона нагрева будет сильнее. Вот. С другой стороны, вот практика, она, ну, так сказать, показывала, что, в принципе, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो अगर आपका मौसम खराब हो रखा है, आपको पता है कि बिजली चमकने वाला मौसम हो रखा है, तो вот, в आपको такой उड़ान среде может नहीं भरनी быть चाहिए। लेकिन безопасно. प्रैक्टिकली ये भी हमने देखा है कि बहुत कम Вот. ऐसा होता है कि एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में बिजली Ну и вопросы गिरती है। накопления статического разряда там на дирижабле, они более существенные, потому что поверхность оболочки большая. Вот, при прохождении через влажную атмосферу на нем может накапливаться большой статический разряд. Это, в общем, может тоже приводить к внутренним разрядам, но эти все вопросы, они और решаются जैसे कि एयरशिप एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो हवा में जब उड़ता है तो वो स्टैटिक वाला करंट भी इकट्ठा कर लेता है, तो इसको भी हम लेकर के सोचते हैं कि कैसे इसका ग्राउंडिंग की जाए। Потом устанавливаются стекатели обязательно на всех аппаратах, на самолетах. То есть это такие иглы, на которых вот этот разряд особенно сильно накапливается, и часть разряда стекает с оболочки. Да, Есть и то есть другие получается способы молния ударит определения. в дирижабль, только если он сам зарядится, да, чтобы он не तो जब заряжался, बिजली गिरती है, मान लीजिए अगर एयरशिप पे बिजली गिरेगी, तो тянется पूरा туда, एयरशिप जो है वो एक चार्ज हो разряд जाता है, तो будет идти. उस चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए हमें Да, स्पेशल सिस्टम соответственно, लगाना значит, होगा जो इस बिजली को он एब्जॉर्ब कर लेगा, защищает. क्योंकि Вот, इस ऊंचाई से आप ग्राउंडिंग तो конечно, अर्थिंग तो कर नहीं для सकते हैं। накопления просто заряда на самом аппарате, на любом самолете такие вот элементы есть. Вот, стекатели так называемые. Ну, собственно говоря, у нас вопросы эти в основном мы их затрагивали, когда занимались разработкой привязных аэростатных комплексов. Там есть система грозозащиты, есть система молниеотвода. Вот, значит, но там ситуация другая, есть куда стекать. То есть на дирижабле стекать некуда. Вот, он находится в воздухе, поэтому он просто подвержен, как любой летательный аппарат, возможности удара в него молнии, поэтому нахождение вблизи грозовых фронтов и полета около них нежелательно. Ну, как и всему, во что ударит молния, нежелательно было, чтобы туда ударило. एक और सवाल। Вопрос тут вот такой очень хороший, он тоже многих очень интересует. Сложно ли будет эксплуатировать आ, дирижабли в условиях долгой зимы? В आ, частности, ठंडे मौसम में если साइबेरिया очень जैसी जगह में कैसे हम एयरशिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? Да, это вопрос ये बहुत एक सीरियस достаточно серьезный. सवाल है। एक И у него есть два аспекта. С одной стороны, ну вот у Александра Николаевича там есть ряд ноу-хау. तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि जो बर्फ जो इकट्ठा होगी एयरशिप के ऊपर, उसे कैसे हटाया जाए। Я имею तो в виду उसके भी अलग अलग तरीके हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं। способы. И, в общем, это вы увидите, когда это будет. Ну, конечно, безусловно, одним из расчетных случаев, просто расчета और оболочки दूसरा мощности является нагрузка снега. То есть никто не застрахован от каких-то больших выпадений снега, и оболочка должна выдержать эту нагрузку, оболочка дирижабля. При этом нагрузки на оболочку, они сопоставимы с теми, которые в полете. Этот снег, слой снега, там рассчитывается тот слой снега, который, то есть там он накапливается до какого-то уровня, после этого он сваливается с оболочки. Ну вот считается там на какой-то определенный груз снега, он должен быть рассчитан. Вот эти все вопросы вот мы решаем. तो इसके भी अलग अलग तरीके हमने सोचे हैं कि आप Решали. स्ट्रक्चर को Решили. गर्म करके पिघला करके Для कर सकते हैं, या तो उस पे дирижабля एंटी फ्रीज डाल के कर सकते हैं। तो ये для आगे जा самолета. करके हमें टेस्ट करके समझना है कौन सा तरीका То ज्यादा есть प्रैक्टिकल होगा हमारे लिए। вопрос значит, эксплуатации там будет решен. Вопрос обленения тоже будет решен. нефтяное лобби и все эти архонские кланы сейчас никто не отменял. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो Проект уже. पेट्रोलियम को लेकर के जो दुनिया भर की जो कहते हैं एक तरह से ना कि जो माफिया जो है जो कंट्रोल करती है, जो इलेक्ट्रिक कार्स को नहीं चाहती हैं, ये सब हो से, तो उनके साथ против того, чтобы дирижабли появились, क्या как с करें। ними бороться. Ну, мне кажется, что самая вот такая сила, с которой я сталкиваюсь, она заключается в том, что
большинство людей и отвыкли от того, что в небе плавают дирижабли. Точнее, они просто их не видели, им кажется, मेरा что मानना ये है это कि что-то другое. तेल से चलने वाले जो प्लेन है वो बिल्कुल Вот, दूसरी ну, चीज है, да, और вот. एयरशिप बिल्कुल दूसरी Значит, चीज है, क्योंकि эта देखिए энергия प्लेन से быстрее, हेलीकॉप्टर से जो चलते हैं она वो зачастую, तेज रफ्तार से चलते हैं, वहां पे повторяет समय की बात है। для скорости एयरशिप से जो भी कोई सवारी мы करेगा должны видеть वो एक आपका बिजनेस ट्रिप नहीं очень होगा एक तरफ से, वो где-то आपका एक вот. एडवेंचर होगा। Но сейчас तो мы मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे के लिए ये कोई एक вот. कंपटीशन И हो सकते हैं। следующее, ну, то есть это совсем не то, что когда испытывается самолет. То есть тут мы просто приехали, все, он взлетает. Всё. То есть вот нет проблем, как говорится, каких-то, нету каких-то опасений там, что вот сейчас что-то случится. Вот. Обычно, конечно, для первых испытаний выбираются наиболее хорошие погодные условия. Вот. А уже освоение более сложных метеоусловий, это вот как раз задача, которую мы обеспечим для того, чтобы эти дирижабли постоянно эксплуатировались наравне с другими हमारा एम जो है инструментами, वो ये नहीं है कि которые किसी का сейчас हम обеспечивают метеоусловия. बिजनेस काटें। Да, я हम однажды एक в अलग Сочи इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं, एक весной जो погоду जो губернатора काम प्लेन और एरोप्लेन और Иванова. हेलीकॉप्टर नहीं कर सकता, वो हम चाहते हैं कि Дирижабль это, естественно, और тоже जिसकी डिमांड है современный, वो но एयरशिप्स один पूरा करें। из показателей того, то, что дирижабль будет современный, это его постоянность, некая, грубо говоря, он каждый день эксплуатируется, сегодня солнце, завтра дождик, послезавтра снег, ему пофигу, он летает. Это современный дирижабль. Те, которые испытывали, ну, летали раньше, они такого себе позволить не могли. Тут более вот технический вопрос. गैस का Какое प्रेशर क्या होता है давление больше, меньше एयरशिप के अंदर? атмосферного? गैस का प्रेशер क्या होता है एटमॉस्फेरिक Атмосферный, प्रेशер के हिसाब или से? вакуумный, например. Рассматриваете ли вы конденсацию метана на холоде Значит, для управления подъемной да, силой? много вопросов. Да, ну вот про давление интересно. Он Давление, все-таки да. Ну, पहले जो смотрите, एयरशिप्स дирижабли हुआ करते थे, прошлого, из-за того, что там были не такие уж хорошие материалы, как сейчас, но там अ, и зачастую не очень большое давление, порядка 500 पास्कल के आसपास प्रेशर 50 हुआ करता था। паскалей, например, или там 50 миллиметров воды, там, если условно говорить. अभी 1000 Сейчас तक у нас если вот где-то हम 1000 паскалей, प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी मटेरियल्स के соты. जरिए। Вот. То есть это значит 100 स्क्वायर मीटर पे килограмм 100 на किलो का миллиметр. Вот это давление. दबाव पड़ना, इसका Обеспечивает मतलब। он совершенно жесткую оболочку, которая там выдерживает нагрузки, сильно не то есть деформируется. это 1/100 атмосферы, Да. правильно? И эту, если надуть 1/100 атмосферы в дирижабль, то он уже будет жесткий, по нему можно ходить пешком. Да, да, мы ходили, конечно. Вот. И по этим оболочкам, у которых вот такое давление внутри. Но на самом деле мы можем увеличить это давление, если нужно, конечно. और जरूरत के हिसाब से हम Но इस प्रेशर को और भी आगे बढ़ा और भी это касается बढ़ा सकते हैं, लेकिन большого उसकी कोई ज्यादा जरूरत हमें दिखाई नहीं देती है अभी оболочки फिलहाल। надувная. То есть она имеет такую форму благодаря своей надувной конструкции. А дирижабли большого размера, вот, которые, так сказать, завоевали небо बड़े वाले जो पहले हुआ в करते थे, начале прошлого столетия, они были жесткой схемы. И внутри них उनके अंदर давление गैस का было प्रेशर ज्यादा नहीं हुआ करता достаточно था। большим, потому что их формула обеспечивалась жестким каркасом. Э, И, собственно говоря, это одно из преимуществ, потому что, конечно, сделать мягкий дирижабль с очень большой оболочкой, которая необходима, там, например, 100 тысяч кубометров или там больше, для того, чтобы это был грузовой дирижабль, это очень сложно. И главное, что здесь есть фактор क्योंकि पुराने वाले контролирования. साइज में बहुत बड़े होते थे, तो इसीलिए वहां पे प्रेशर जो था ज्यादा नहीं होता था। लेकिन आजकल का हमारा जो Там काम जो है कार्गो के लिए, जैसे कि हम никакого इतने बड़े तो преимущества других नहीं बना सकते запасов. Просто एयरशिप्स की वो с учетом того, что эти सामान को उठाए। हमारा подвержены каким-то एम है деформациям. कि कम से Вот. कम साइज में ज्यादा से ज्यादा Значит, वजन उठाने वाला हमें बनाना है। он इसीलिए обеспечивает और все आजकल की эти टेक्नोलॉजी जो вопросы. है उसके जरिए हम हाई И प्रेशर भी оболочка क्रिएट कर не सकते हैं। нагружена внутренним давлением вообще. То есть она нагружена давлением, которое возникает на скорости, из-за того, что на скорости на оболочке разрежение, а внутри как бы давление. Вот. Ну, как бы, поэтому можно применить более легкую оболочку,
из более легких материалов. Вообще она даже не должна держать гелий, потому что гелий находится в отсеках внутренних, в мешках. Вот, он подвешен там в мешках. И вот эти мешки, они уже передают через подвесы или там через оболочку, на которую они опираются, свои силы. Это вот классическая конструкция всех вот цепелинов, других жестких дирижаблей в той или иной степени. Поэтому, как говорится, вот про давление я примерно сказал, что в жестком дирижабле давление в мешках, его, собственно, оно तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आज वो एयरशिप जो हम अभी जाकर के बनाएंगे तो उसके अंदर का प्रेशर जो होगा और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो लगभग इक्वल हो सकता है, किया जा सकता है. По высоте. А вот так вот вопрос. Вы говорите, то есть, я все понимаю, просто чтобы разжевать, 1/100 атмосферы и по дирижаблю уже можно ходить, или еле-еле надутый мешок и давление как атмосферное. Вот как так, 100 атмосферы и давление как атмосферное. В атмосфере получается не атмосферное давление? Нет. Я говорю, что это для жесткого дирижабля. В нем мешки не поддуты. Не То есть поддуты. они не поддуты. Они вот, А там какое давление, если в атмосферах? मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था आपको कि पुराने वाले एयरशिप जो थे वहां पे वो जो ऊपर से जो गुब्बारा होता था उसमें हवा भरी जाती थी. आजकल के जो हम बनाना चाहते हैं उसके अंदर हवा नहीं भरी जाती है. वो ढांचे पे एक मटेरियल है, उससे हम ऊपर से लगाते हैं और फिर हीलियम इस्तेमाल करें या हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करें, वो बाद में जाकर के इस स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग सिलेंडर्स में, पैकेट्स में भरा होता है, जिसके जो फिर इस ढांचे पे अपना असर देता है और फिर ये पूरा जाकर के उड़ता है. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसे पंक्चर कर दिया तो आप हवा निकलने लगेगी या गैस निकलने लगेगी. ऐसा हुआ करता था पुराने वालों में. воздух туда закачивает для того, чтобы мешок все время был напряжен. Например, если он снижается, соответственно, давление в оболочке уменьшается, перепад давления уменьшается, мы подкачиваем туда газ. И это решается автоматической системой для мягкого дирижабля. Для жесткого дирижабля всего этого не нужно, потому что просто у него отсеки на малой высоте наполовину, там, грубо говоря, на 2/3 заполнены гелием, а на большой высоте они просто расширяются и заполнены там почти полностью гелием. Но всегда остается некоторый запас для того, чтобы у него была возможность там, так сказать, расшириться, и при том гелий не выходил из этих мешков. Вот. Ну, собственно говоря, вот это такие азы, конечно. अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं इन बातों का एक प्रेजेंटेशन भी तैयार कर दूं स्लाइड्स में, कि आपको देख करके ज्यादा समझ में आए कि क्या बात चल रही है. Все посмотрели, как это интересно, как это здорово, все работает. Работало и будет работать у нас. Кроме того, имеется еще возможность вот эти газ, если есть мешки, во-первых, это больше надежность, потому что если вдруг с одним мешком что-то случается, то все остальные мешки остаются. और नए वाली टेक्नोलॉजी का ये भी बहुत बड़ा प्लस है कि मान लीजिए कि अगर एक दो सिलेंडर अगर हट जाते हैं जिसमें गैस भरी है तो बाकी वाले रह जाते हैं. पुराने वाले में वही होता था कि अगर आपका गुब्बारा पंचर हो गया तो फिर हवा निकलना शुरू हो जाती है. Ну, в общем, тут есть ряд вопросов. Что касается вакуумных дирижаблей или как бы вопросов, будем ли мы уменьшать давление в оболочке, нет, мы не планируем уменьшать давление в оболочке. Вот, и все расчеты показывают, что вот это на современном техническом уровне сделать эффективный вообще существующий дирижабль. То есть мы тут спорили с одним товарищем, и я убеждал его, что вакуумный дирижабль, он утонет в воде. Просто. То есть если сделать такой дирижабль, да, внутри будет вакуум, но оболочка... यहाँ पे एक बात भी उठी थी, किसी ने कहा था कि हम वैक्यूम वाले क्यों ना बनाए एयरशिप जिसमें गुब्बारे के अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे बात ये हुई थी कि वैक्यूम क्रिएट अगर आप करेंगे तो ढांचे पे इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा, उसे बहुत सॉलिड बनाना पड़ेगा, और उसे सॉलिड मजबूत बनाने के लिए इसका मतलब कि बहुत वजन उसका बढ़ जाएगा. तो इसीलिए वो बिल्कुल भी जो ऑप्शन था बिल्कुल भी काम नहीं आएगा. और अगर कल को वो जाकर के पानी पे, अगर वो एक्सीडेंट की वजह से अगर पानी पे उतरेगा तो वो डूब भी जाएगा वजन की वजह से.
А главное, нам, в общем-то, это не нужно, вот, потому что у нас есть достаточно хорошие तो технологии, तरीके которые बहुत सारे हैं, लेकिन позволяют हमारे पास आजकल बहुत सी ऐसी गैसें हैं जो बहुत हल्की и, हैं, बहुत конечно, सेफ है, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते благодаря हैं। многих новых तो технологий टेक्निकल सोल्यूशंस तो बहुत सारे हम фармацевтические सोच सकते компании हैं, लेकिन अगर могут हम प्रैक्टिकली अगर देखें такую सेफ्टी के концепцию, उससे классическую देखें концепцию तो дирижаблей काफी गैसेस अवेलेबल हैं जिसका использовать इस्तेमाल हम и कर सकते हैं। обеспечить нам надежное развитие дирижаблей, чтобы они залетали, вот, и развитие компании. Все правильно. Начинаем по классике, а на самом деле всяких безумных фантастических идей тут валом. तो И आप खुद ही देख सकते हैं कि обязательно हम посмотрим, शुरुआत करें एक दो какие टेक्नोलॉजी को разговоры लेकर के, लेकिन там ऑलरेडी हमारे पास कितने सारे सजेशंस आ रहे हैं कि в ऐसे ऐसे भी हो सकता है। двигателях, там куча всего तो इससे हमें интересного. पता चलता है कि Но ये начинаем इंडस्ट्री смотреть जो है как कितनी раз вот अंडर डेवलप्ड है здесь अभी। и сейчас, без экспериментов. Эксперименты параллельно, конечно, не без этого, но идем по классике, а там дальше разберемся. Так, здесь про перенос полетов, насколько на дирижабле лучше. В общем, летали, сразу скажу, гораздо лучше. Чувствуешь себя как будто в лодке или реально на яхте, на открытой спокойной воде. Нет вот этих перегрузок самолетных, там вибраций, шумов вертолетных, шумов. Все, в общем, гораздо мягче, приятнее и чувствуешь реально себя в безопасности. Вот в самолете не всегда чувствуешь себя в безопасности, в вертолете тем более. А там как будто на балкон вышел. Да, но я тоже в своих впечатлениях могу сказать, что, конечно, полет на дирижабле, и даже вот просто когда смотришь, что он вот висит, तो फिर से एक बार कहूंगा возможности कि हम किसी безопасности. का बिजनेस काटना नहीं चाहते। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जो काम करता है वो आप И когда अपना ты काम видишь, करते как हैं। он управляется, और एयरशिप की सवारी करना ये आप समझ и लीजिए ऐसा हो गया कि आप возможность наблюдать एक हाई полет राइज बिल्डिंग में रहते हैं, आप बालकनी में с निकले вами, हैं और आपको महसूस भी नहीं होगा большой कि आप скоростью на высоте, допустим, आगे 80 की तरफ बढ़ километров रहे в हैं। час, मतलब да, कि इतना स्टेबल होता है, इतना इतना शांत очень होता है। большой, तो ये बिल्कुल поэтому अलग अलग चीज हो गई है। एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में आप ऐसा नहीं कर सकते। он очень динамично смотрится на самом деле. Вот со стороны, когда вот его наблюдаешь, его полет. Ну, а в кабине, да, в кабине такое вот чувство जो शांति की спокойствия, फीलिंग как आपको на एयरशिप танке. की सवारी में मिल Иначе सकती है, वो говоря, और किसी можно शिप के प्लेन की рассмотреть सवारी में नहीं मिल так, सकती आपको। что вот дирижабль, в принципе, им может управлять как бы человек, там, любой пассажир сел, и он им управляет, потому что можно обеспечить ему такие условия, что он будет стабилен по высоте. Вот. И если вот как бы то есть его можно, конечно, вывести из этого равновесия, но вот там влево, вправо, там, пожалуйста, управляй. Ну, грубо говоря так. Да и по высоте тоже, в общем-то, управлять их достаточно легко. То есть это не на автомобильной дороге, где ты все время смотришь слева стоп, справа стоп. Здесь ты простор воздуха, так сказать, открыт для управления. И управление дирижабля это, конечно, специфическое свойство, но все-таки это с моей точки зрения это легче, और чем अगर इसे पायलटिंग की बात करें तो हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इतना इजी काम नहीं है, लेकिन अगर आप इसे हेलीकॉप्टर के हिसाब से Да. या एरोप्लेन के हिसाब से अगर तुलना करेंगे तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। Подавился. Смотрю тут. Не хочу стратосферу. Как не хочу? Надо. Но обязательно все будет до стратосферы. Спрашивают, когда полетит первый дирижабль. Ну, у нас есть планы, я сейчас не буду прямо озвучивать, да, вот эти цифры. Да не, можно. Почему? Мы говорили то, что согласно самым пессимистичным оценкам, через 3,5 года яхта Аурус в опытном варианте должна взлететь на летные испытания. Ну, я думаю, что даже гораздо раньше. Вот, я говорю, самых пессимистичных. Да, вот тут да, вопрос, да, у меня есть сильно стратосфера пессимистично. неинтересно, когда мы полетим, вот Аурус полетит гораздо раньше. Ну да, вот я просто помню по своему опыту, когда мы получали заказы на дирижабле в фирме, где я работал, там был двухместный дирижабль, там 10-местный дирижабль. अभी एक सवाल आता है कि Там получалось स्ट्रेटोस्फीयर वाले एयरशिप्स की जो बात चल रही है, मतलब कि वो तो आगे की बात होगी, उसमें मेरी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। मैं पैसेंजर वाले उस पर ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। तो वो сейчас я कब तक вспомнил, वो ऐसा एक बन करके उड़ान भरने को तैयार होगा। прошло уже там तो 10 जैसे лет, कि बताया गया था 10 лет прошло, पिछली बार की हमारा सबसे पेसिमिस्टिक что, в общем-то, это टाइम очень टेबल जो है वो неплохой 3 से показатель для того, 3.5 чтобы साल का है, создавать लेकिन उससे и осуществлять
पहले भी Потому что उससे पहले हम ये насыщенный पूरा करना चाहेंगे जो प्रोजेक्ट हमने работает. ऑरस कंपनी के साथ Вот, и कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया है। как я говорил, выходим на летное поле, он поднимается. Да. Все, и полетели. И вот выходим на летное поле, он поднимается, и такое ощущение, как будто вот мы сегодня стартанули, а через 3 года поднялись, как будто ничего не будет происходить, и это надо ждать. На самом деле ждать не надо. Я говорю, мы как будем начинать со стратосферных шаров. У нас уже есть вот ребята в Бауманке, можете их найти, там Аркадий главный, это, так сказать, надежда и будущее, надеемся, мирового дирижаблестроения, очень талантливый парень. Уже летает на небольшом аппарате с электродвигателями. Мы вас с ним познакомим, обязательно покажем. И кроме того, что будет развиваться вот такие небольшие направления, мы все-таки будем освещать очень широко и моменты разработки, и макетирования. И तो там, हमारे प्लान के मुताबिक जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, у нас реально हम очень आपके много सामने событий, हर и स्टेज мы के बारे будем में всех मटेरियल обсуждать это पेश करना вместе, चाहेंगे когда мы कि разработку मतलब все будет प्रोटोटाइप पे क्या показываться, काम चल रहा है, рассказывать с इंजीनियरिंग вами ब्यूरो में क्या काम चल रहा है, что этот проект मॉडलिंग के очень डिपार्टमेंट में интересный. क्या काम चल रहा Я है। погружен в процесс, глазами моргнул, и вот уже пару лет прошло. अ, Надеюсь, мы तो обеспечим вас जिसको должным погружением जिसको भी в процесс, एक टेक्निकल чтобы इंटरेस्ट вы होगा इस понимали, प्रोजेक्ट, टेक्निकल साइड से इंटरेस्ट होगा इस प्रोजेक्ट में, кто на ней не आपको खूब застрял, इंफॉर्मेशन मिलेगी कि чтобы आप अपनी दिलचस्पी पूरा कर सके। передать полностью всю атмосферу и все, что происходит, и всем все было понятно. И в конце концов мы уже с вами все стали экспертами в дирижаблестроении, как минимум. Давайте нам виртуальный тур на дирижабле заранее. वर्चुअल टूर करवाया जा सकता है Всю एयरशिप का, встречу уже बहुत сейчас आसानी से есть, किया जा можете सकता है сбросить ссылку. अगर आपके पास VR Если у вас есть गूगल्स हैं। ручки, пожалуйста. Если нету, просто с телефоном вот так вот можете посмотреть внутри кабины. उनका जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी Оно работает. एक सॉफ्टवेयर के उसमें तैयार है, Давайте оставим ссылку в VR के जरिए आप описании. उसमें Много на उसका самом टूर деле कर чего सकते हैं। нового. Ну, тур, наверное, имеется в виду फ्लाइट सिमुलेटर जैसा एक्सपीरियंस симулятор. पा सकते हैं। Ну да, Вот. У но нас, в принципе, пока так. такие значит, тренажеры разработаны были, и сейчас будут вновь разрабатываться, где можно будет हम आगे जा करके пилотировать एक ऐसा भी फ्लाइट सिमुलेटर बना रहे हैं जहाँ पे आप उसे वर्चुअली पायलट कर सकते हैं। Вот. Например, на дирижабле можно летать вертикально вверх. Вот. Но на настоящем дирижабле этого нельзя сделать. Так вот прям. Ну да, ну, потому что у него собственный вес маленький, вот, а тяга двигателя вполне. А почему на настоящем нельзя? Двигатель На настоящем нельзя, потому что там нагрузки на оболочку будут. И вообще... Ну, не так он спроектирован, да. Его же можно спроектировать вертикальным в целом. Можно, но пока мы не ставим задачи, так же как вакуумные, делать пилотажные дирижабли мы пока еще А так что, не научились. хорошая да? идея, вертикально стоит, вот так ты вышел, по баллистической траектории пошел туда. Ну, иногда они вот сами становятся вертикально. Вот, да, и случайно. Я как понимаю, он сам взлете. хочет именно вот так находиться в воздухе, Да. и поэтому это, то есть его самое энергоэффективное положение. Если вы И люди с ним закрепите, борются, да, то чтобы он вот так вот да. держался. Иногда бывает, что при парковке вот, дирижабля по тем или иным так вот причинам подняться. возникает ветровой порыв, и хвост поднимается, потом он опускается. Вот. Но иногда бывает, но это были такие случаи аварийные, когда из-за того, что там внутри гелия перераспределился газ, он становится свечкой. Вот так, и вот становится опускать. Но вообще, конечно, вот эти ветровые воздействия на него достаточно серьезные, и поэтому для больших дирижаблей мы там будем предусматривать все для того, чтобы он не отрывался от земли и принимал горизонтальное положение. अगला सवाल। Да, спрашивают очень много по поводу там, а вот एयरशिप का अगर पूरा हम साइज देखें तो वो हिस्सा जिसका इस्तेमाल каркас огромный, какое там соотношение, не бесполезно ли किया जा это? सकता है, वो इतना छोटा है, तो उसका फायदा क्या है? मतलब कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करके इतनी छोटी सी जमीन, इतनी छोटे से हिस्से का आप केवल प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। Кабина, такой большой баллон, типа, зачем так, что за бред? А когда ты заходишь на самом деле в это внутреннее пространство, ты не ощущаешь вот этого всего баллона над головой. ऐसा नहीं है, आप जब एक एयरशिप के बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो आपको थोड़ी ना दिखाई देता कि आपके सर के ऊपर इतना बड़ा गुब्बारा फुला रखा है। आप एक खुले घर की तरह महसूस करते हैं अपने आप को उसके अंदर, तो इतना भी छोटा नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। Вот к этому вопросу
он всегда возникает, у меня тоже возникал там в детстве, когда я думал, खैर ये почему सोचना एक तरह से सही है, मतलब कि अगर साइड से अगर कोई देख रहा है я с ними तो столкнулся, ऐसे ही लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही दूसरा आपको महसूस होगा। как-то, в общем, привыкаешь. Так что вы точно привыкните, и возникает такое ощущение, что вот да, это он большой, но он зато поднимает тонну груза, там, кабины, все это просто висит. Понимаете, это просто такая архитектура. Нужно привыкнуть к архитектуре дирижаблей и пользоваться ей. Ну, ведь этими вот, там, большим пространством можно пользоваться с пользой, потому что он такой большой. Например, там можно на больших तो ये дирижаблях एयरशिप्स का आर्किटेक्चर है, помещение इसे हम नहीं बदल सकते हैं। положить आपको стол, जब आपको मतलब कि ये बात вообще обжить देखने में खटकेगी नहीं, आपको आदत पड़ जाएगी, तो फिर आप खुद ही ну, नोट नहीं करेंगे। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए так было कि на больших मतलब कि дирижаблях. आप एक पूरा घर आप हवा में उठा रहे हैं। Да, हाँ, то есть आप एक कुर्सी में नहीं बैठे हुए जैसे एरोप्लेन में बैठे होते большая हैं, या конструкция, допустим, снизу подвесная, и как будто бы вот это हेलीकॉप्टर में एक на самом मान деле लीजिए एक बड़ा सा намного क्रूज लाइनर сильнее पानी वाला जहाज जो है आपने उसे получается हवा में сборка उठा दिया है, तो आपको वो एक्सपीरियंस रहेगा। Где там можно. Так, я вроде все более-менее вопросы ВКонтакте посмотрел. Тут вот Александр Манжул तो ये औरस интересуется याcht वाला стоимостью वर्जन जो है उसकी Аурус. कीमत क्या होगी? В общем, по бизнес-плану ее себестоимость, Сань, будет ये 2 रोल्स रॉयस के соответствующая парочке बराबर новых होगी Rolls-Royce. इसका दाम। Вот, продажная. Уже आप зависит, कितने में естественно, от того, кому कितने продавать. में किसको बेचेंगे वो डिपेंड करता है कि खरीदने वाला कौन है, वो मार्केटिंग की बात हो गई। Копи. Я вот думаю, может быть, мы уже сколько в эфире получается? 1,5 часа, да? Почти два. Ну, у нас там Ну, чуть меньше с двух, да. опозданием, потому что потом звук, да, не работал. Просто, может быть, минут 10 можно уделить вопросам, которые в предстарте находятся. Ваши вопросы, там тоже технические вопросы были, может, посмотрим там Ты тоже. их глядел? Что там? Ну, я смотрел, там есть технические вопросы. Ну, посмотри, если есть что-то интересное, потому что вопросов поднакопилось, да, и там не хватает такого экспертного мнения. Так, я вот YouTube пока открыл. Пыль сгорает, что остается? Какой мощности электродвигатели должны быть? इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगे तो किस पावर के होंगे, वो डिपेंड करता है Есть एयरशिप के साइज पे। и по бокам, и сзади. Вот мотыльковых мотор колес в целом для первых дирижаблей достаточно. शुरुआत में जो हम बनाने वाले हैं एयरशिप्स, उनमें एक मोटर व्हील वाले पावर वाला इंजन В общем, काफी то, что होगा। надо. Как поднимается, понятно. А что для спуска нужно? Затрачивать энергию, двигатель или стравливать газ? Как обратно к земле прижаться? Я думаю, на этот вопрос мы ответили. तो इसे नीचे उतारने में भी बिजली Смотрите, लगती है। в целом дирижабли, они несколько перетяжелены, поэтому сами по себе они опускаются. Вот, но они управляются оперением, поэтому куда мы его, чтобы спуститься, мы просто... तो ये बहुत सिंपल है। आपको जब एयरशिप को नीचे उतारना होता है तो नाक जो है आप उसे उसकी नाक जो है नीचे कर देते हैं, तो हवा का दबाव ऊपर से पड़ता है, वो धीरे धीरे करके नीचे लैंड करने की तरफ, धरती की तरफ चला जाता है। तो इसे नीचे उतारने में कोई हमारी बिजली की, तेल की, गैस की खपत नहीं होती। Я думаю, да, ответ плюс-минус получен. Я сейчас сам вот с каждым днем общаюсь и погружаюсь, я реально понимаю то, что если он ничего не весит, вот куда ты его толкнешь, туда он и полетит. То есть, как вот сказал Дмитрий Сергеевич, хвостовое оперение направляет его вниз, он идет вниз. У него есть вот эта небольшая сила, направили наверх, он пошел наверх. Остановились, он условно завис, например, тонет. Но зачем ему тонуть? Мы можем вот так вот и в раскачку, грубо говоря, даже и вверх подниматься. Есть... Можно даже опускаться при избытке аэростатической силы, придавливая себя винтами. Вот. Но в целом мы рассматриваем перетяжеленный дирижабль. То есть в большинстве случаев он тяжелее воздуха, и, значит, соответственно, если он висит, то он просто медленно опускается. Тут вопрос еще про выручку, когда планируется старт эксплуатации. В общем, старт эксплуатации планируется сразу после сертификации первого же аппарата, если он взлетает там за 3 года. तो अगर सवाल है कि कब इसे हम यूज करना शुरू करेंगे, तो अगर मान लीजिए हमारे प्लान के मुताबिक 3-3.5 साल में जब पहला मैन्युफैक्चर हो जाएगा, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो तभी हम इसका इस्तेमाल भी शुरू कर देंगे। और जो कोई भी प्रॉफिट आएगा बेच करके या इसे एज अ बिजनेस यूज करके जो भी प्रॉफिट आएगा, तो ऑलरेडी इन्वेस्टर लोगों के बीच में बंटना शुरू हो जाएगा।
там получилась не выручка даже, а чистая прибыль, там 300 с чем-то миллионов долларов. Это мы прям очень скромно считали. И, ну, это за год. И оттуда вот мы взяли капитализацию в миллиард. Просто все любят брать чистую прибыль, грубо говоря, множить ее на 3. И вот капитализация компании. Оттуда мы говорим. Ну, это максимально скромный расчет на самом деле. А прибыль-то, которая именно дивидендная, она может пойти и до эксплуатации. Это тоже мы не раз говорили. То, что за первый там, год, за первые 2, даже не подняв в воздух дирижабль, все крупные заказчики и инвесторы уже поймут серьезность, грубо говоря, нашего движения. Будет понятно то, что отраслевые институты задействованы, эллинги уже строятся, дирижабли уже проектируются. И у них уже по рискам все ясно понятно, и они могут заходить अगर हम डिविडेंड्स की बात करें तो वो पहला एयरशिप मैन्युफैक्चर होने से पहले भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि जब लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारा काम पूरी रफ्तार से चल रहा है, असेंबली पॉइंट्स भी बन रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी इसमें काम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, मतलब कि काम ऑलरेडी चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो ऑलरेडी कोई बड़े ऑर्डर हमें मिल सकते हैं और उन ऑर्डर से डिविडेंड्स भी मिलना शुरू हो सकता है. На многие вопросы, считаю, ответили. Если не ответили, дизлайкайте все, что мы тут выпускали. Можно, да, можно в чате писать ответы. Я думаю, надо в предстарте сделать, я смотрю, вот вопросы к проекту, много вопросов, прям надо отдельно какую-то категорию сделать технические вопросы, и самое интересное отбирать. Вот я, например, нашел интересный вопрос от Марии Жужи. Вот, первый, и вроде мы это сегодня не обсуждали подробно, да, вот первый вопрос, зачем строить большие ангары, точно ли есть в этом необходимость для дирижаблей, да, они большие, там потенциально, может, ветром сдуют условно. Вот, не легче их заглубить в землю, например. Важный вопрос. Это эксплуатация дирижаблей. Дело в том, что в ангаре можно быть совершенно спокойным. तो यहाँ पे सवाल है कि इन्हें पार्किंग के लिए इतने बड़े बड़े हैंगर्स की क्या बनाने की जरूरत है. तो ये है कि आप जब कोई भी चीज अंदर रखते हैं तो फिर आप बेचैन रह सकते हैं, क्योंकि खुले आसमान पे चीज ज्यादा जल्दी खराब भी होती है, और अगर आपको मरम्मत करनी है तो अगर बंद जगह पे है तो आप इसकी मरम्मत भी कर सकते हैं. आपको डर नहीं होगा कि अगर बारिश आ गई तो आपका काम रुक सकता है. На оболочку были слишком большие, это может привести там, к кренам большим. Вот, в целом выдерживание боковой нагрузки. Я вот эти вопросы достаточно исследовал. Я исследовал даже специальные формы, которые позволили бы дирижаблю обдуваться с разных сторон. Но это очень сложная техническая проблема, потому что возникают большие силы на нем. Поэтому вот единственный выход – это флюгирование по ветру. А вообще эти все вопросы достаточно хорошо изучены для зданий. Все нагрузки там описаны. Вот здания, например, стоят. Вот, здания, они очень тяжелые и очень прочные. Вот у дирижабля значит, есть способ существования – это флюгирование на мачте с закреплением его и, собственно, свободный полет. И третий надежный способ, то есть он может при этом эксплуатироваться. अगर हम चाहेंगे कि हम इसे खुले आसमान के नीचे रखें तो आपको इसे उतना ही मजबूत, उतना ही भारी बनाना पड़ जाएगा जितना आप मान लीजिए कोई सी एक बिल्डिंग होती है, क्योंकि हवा का असर उस पर नीचे पड़ना चाहिए और हवा किसी भी तरफ से चल सकती है. और अगर हमें मरम्मत करनी पड़ेगी, उसकी सर्विसिंग करनी होगी और हवा तेज चल रही है या बारिश चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि कितना मुश्किल हो जाएगा. और अगर हम उसे इतना भारी बनाएंगे बिल्डिंग जैसे, तो उसे हवा में उड़ाना फिर कितना मुश्किल हो जाएगी. इसीलिए बेस्ट ऑप्शन जो है उसे ये है कि आप उसे एक हैंगर के अंदर रखें जहां पे वो आराम से रहेगा और कोई भी उसका मेंटेनेंस का काम पूरा किया जा सकता है आसानी से. Простой там считается, да, это, Потери, все потери, да, точно так же и с дирижаблем. В этом смысле они как бы должны будут научиться долгое время выдерживать все условия эксплуатации на открытом воздухе. Вот примерно так. Так, тут ха-ха говорят, с высоты МКС шарообразности не видно, а камера рыбий глаз не считается. Вам придется подняться еще выше. У нас там есть очень ярые поклонники плоскоземельщики, которые уже чуть ли не заказывают специальную оптику с расчетными, так сказать, вот этими
кривизнами и так далее, на которые уже насечены специальные насечки для просчета скругления на той высоте, на которой можно подняться. В общем, там ребята подготовленные говорят, вы только поднимите, мы сами все замеряем. Мы такие, ну, давай. О финансовой части лучше поговорить, о финансовой мы обязательно поговорим. Сегодня более अगले техническое. ट्यूसडे हमारा जो वेबिनार होगा तो उसमें हम फाइनेंशियल टॉपिक्स जरूर से डिस्कस करेंगे. आज का हमारा टेक्निकल है. Вопросы, которые ты Ну, нашел. из Фристайл के вопросов, दौरान एक кстати, вопрос был по поводу, सवाल था. каркас жесткий, да, у дирижабля. Зачем наполнять его газом? Нельзя сделать вакуум. Ну, да, я на это कि अगर हमारा एयरशिप जो है वो एक मजबूत ढांचे से बनेगा तो उसे गैस से क्या भरना है, उसमें वैक्यूम क्यों नहीं कर सकते. तो आज इस सवाल का इस टॉपिक पे भी मैंने डिस्कशन किया था कि वैक्यूम क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है. Он не то, что всплывать не будет в воздухе, он просто Да. в воде утонет. Если обычную бочку с воздухом... तो आप मान लीजिए कोई सा अगर आप सिलेंडर लेते हैं, कोई सी लेते हैं, ड्रम लेते हैं, उसमें हवा भरेंगे तो वो नहीं डूबेगा. अगर उसे आप उसमें वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, पानी में छोड़ देंगे तो वो डूब जाएगा. तो ये सेफ्टी की बात हो जाती है. Тем, что ни один он сможет приземляться из-за размеров, верно? Большого пространства. У нас вот Александр Николаевич в это верит, он там погружен в эти вопросы, как их эксплуатировать, и мы тоже уверены в том, что мы сможем достаточно ограниченной площадке, даже в городах, его чалить, вот он там сможет флюгировать на этих устройствах. Вот, то есть, да, конечно, ему необходимо летное поле, вот, но все-таки это не аэродром. Это летное поле, оно должно быть примерно равно, не меньше 2, то есть это круг равный, радиус круга равен длине дирижабля, да, это просто чтобы он флюгировал так вот, да, по ветру крутился. И плюс еще есть по нормам, чтобы там, вокруг какое-то пространство, примерно тоже еще одно. अगर हम लैंडिंग पॉइंट की बात करें तो लैंडिंग पॉइंट उसका ज्यादा बड़ा नहीं होना, ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं है. तो इसीलिए शहरों के अंदर भी इसका लैंडिंग पॉइंट बनाया जा सकता है. बिल्डिंग के छत के ऊपर भी बनाया जा सकता है. एयरशिप का रेडियस जो होगा उतना एक गोल होना चाहिए इसे बैठाने के लिए, और उतना ही रेडियस होना चाहिए उसके आसपास कि आप उसे आराम से सर्विसिंग का काम कर सके. तो ज्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए थी, इसीलिए शहर के अंदर भी इसका टैक्सी का इस्तेमाल आगे जा करके हो सकता है बहुत आसानी से. Вокруг своего центра вот так вот Ну, он в общем, да, флюгировал, да, и есть, уже уменьшается. есть вещи, которые мы будем разрабатывать и уже практически отрабатывать. У нас будет динамика для этого, уже ряд расчетов проведен. Динамики, аэродинамики и всех вот этих устройств и нагрузок, которые должны на них действовать. И необходимо, конечно, очень прочно ими закреплять, потому что усилия большие. Я еще читал такое мнение острое вот в чате предстарта, как раз в Телеграме. То, что хватит изобретать велосипед, зачем вам садиться на землю, а землю эти дирижабли бьются, все давным-давно решено, садитесь на воду. Типа вода безопаснее, ее много, она широкая, она там более предсказуемая и так далее, и так далее. Хорошие комментарии, замечательные во всех дирижаблях, начиная с яхточки, заканчивая огромными, посадка на воду закладывается, да, изначально. Это правильный комментарий. यहाँ पे कमेंट्री है कि जमीन पे उतारने से ज्यादा अच्छा है कि पानी पे आप उतार सकते हैं. पानी ज्यादा है, वहां पे कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है. तो हाँ, ये अच्छी कमेंट्री है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज नहीं है ये. लोगों के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एक समय था कि लड़ाई के बाद जब समुद्र से बम की सफाई करनी थी, माइंस की सफाई करनी थी, तो ऐसा इस्तेमाल किया गया था. Открывайте Google и Яндексы и посмотрите, когда там есть день рождения. Короче, есть праздники, связанные с дирижаблями. И один из них, в общем, очень скоро. И там забавная ситуация. Она связана тоже с краудфандингом дирижабль. Вот так вот. И все это было в Советском Союзе. В общем, кто найдет первый, скинет ссылку, тому в праздник придумаем какой-нибудь презент. Ну, я могу рассказать, рассказать, или пускай интригует. Да, пускай ищет. Ну, интересно же. На самом деле праздников несколько, и будем их все отмечать. И один из них, вот ближайший, очень интересный праздник.
В общем, скоро будет, произойдет, да, так что будем поздравлять друг तो друга. В целом, आज के लिए बस я इतने ही вот सवाल हम все-таки, कवर कर सके। там они, конечно, есть, но мы так уже долго फिर से मैं कहना चाहूँगा कि लाइक और пересылайте, ставьте रिपोस्ट лайки, мы их там कीजिए। что-то подобрежем, упакуем более концентрированно. तो आज का वेबिनार हम Тогда यहीं да? ख़त्म Сегодня, करेंगे। я думаю, да, पहले достаточно टेक्निकल информации वेबिनार уже के लिए в 24 эфире. काफ़ी Чуть-чуть डिस्कस कर еще लिया था। технической информации. अ, Первое, вот ВКонтакте и YouTube. तो Дирижабли मेन наконец-то मेन आपके сделали प्लेटफॉर्म दो हो गए, бесплатными यूट्यूब और прямыми वकंताक्ते। трансляции, इस так что प्रोजेक्ट के посмотрите, लिए ничего не пропускайте. रिपोस्ट कीजिए। И, пожалуйста, делайте репосты. Людей смотрит очень много, क्योंकि лайки मैं देखता हूँ कि поставьте, लाइक्स तो репосты खूब делайте. लगाते हैं लोग, Но लेकिन жалко रिपोस्ट не कम लोग поставить करते हैं। репост, хотя один репост для आप ही के трансляции इंटरेस्ट में है, जितने уже ज़्यादा लोगों को знает, प्रोजेक्ट что के вы बारे знаете, में вы сами पता уже चलेगा, примерно दिलचस्पी знаете. И в दिखाएंगे, следующий раз, उतना ही когда вы आपका будете начинать трансляцию, उससे когда रेफरल вопросов не будет, डिपेंड करता है। не выдавать самые интересные новости. Слушай, если мы так будем опаздывать на трансляции, там будет 50 дизлайков, а не репостов. तो Да, टेक्निकल डिले के сегодня लिए были आज जो हुआ उसके технические लिए मैं проблемы, но я माफ़ी думаю, вы не пожалеете, что चाहता поделились हूँ। информацией, было очень интересно. सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Дмитрий, आपका भी Все, बहुत всем बहुत спасибо, धन्यवाद। Дмитрий Да, Сергеевич, я тоже спасибо. надеюсь до новых встреч. Все вопросы будем в чате и очно Да, Дмитрий разъясним. Сергеевич есть в чате в Телеграме. Если в разделе «Вопросы» вы будете задавать вопросы по технике, найдите там Дмитрия Сергеевича, можете прям ставить на него собачку, чтобы он видел, что это адресовано ему. Задавайте вопросы, он на них будет отвечать. Ну, буду стараться, по мере все возможности. Так, ну, в целом все. Спасибо вам, Спасибо. что были с нами. Всем пока.